Otvori Chrome. Jasmin. Hajmo na lopove. Nema. Ne postoji. Nije izvodivo. Jednostavno. Dijana. Sad je zašao u susret, hvala, molim vas da prvo upoznamo o čemu se radi. Zamolio bih na 1.25 play. Molim vas dajte mi pomozite samo da preživim. Eto, dajte mi neki normalan posao i normalan smještaj. Jasmin traži normalan posao i smještaj da bi preživio. Upoznajemo činjenice. Jasmine, jesu li ti u svim ovim ponudama koje si dobio nudili možda brak? Pa javljali su se neke djevojke, iskreno. Eto. Zašto su godine problem? 6 godina nije velika razlika. To treba Rahimu pitati, ne mene. Evo ovaj šeretski osmijeh možda otkriva više nego što bih htio. Jasmine, da nije tvoje srce možda osvojeno? Evo, nakon nekih godinu i 10-ak dana, ja se ponovo nalazim u Manglaju. Ponovo sam sa našim Jasminom Pehićem. Jasmin, ja ću odmah na početku. Jasmin Pehić. Vidiš da momak ne hoda pravilno zbog oštećenja kičme, što znači da ne može raditi većinu poslova. Dobro. Jasmin ima oštećenje kičme. Da te pitam kakva je sada situacija. Meni se čini da nije najbolja. A iskreno, situacija je trenutno slična u kojoj sam se nalazio. Nažalost, meni je žao što je takva situacija. Volio bi da je doista drugačije. Žao mi je što se moram isticati javno, otvoreno. Ponovo? I mislim, nakon godinu dana ponovo da sam u sličnoj situaciji, nije toliko u redu. Eto, iskreno, kogod da kažem da i sa moje nije u redu. Prije godinu dana je već sniman. Ne znam kako bi više obrazložio sve. Pritisak sam dobio od cjelokupne situacije. Posao nisi uspio pronaći, još uvijek si pod kirijom, ali bar imaš sad krov nad glavom. I kako sve to finansiraš ukoliko nemaš posla, Jasmine? Pa iskreno, pokušavam da premostim ovaj svoj život, da preživim, da se jednostavno na nekakav način sklonim sa ove ulice. Eto, pokušavam negdje nešto što mogu da radim na nekoj dnevnici. Ako uspjednem, ako ne uspjednem, zamolim nekoga da bi izašao u susret, tako se neko pojavi. Umeđu vremenu se je odazvalo neki par osoba, iskreno. Da. Njima sam prezahvalan, da mi se nisu oni odazvali, ja ne znam kako je premostio ovaj period poslije ovih godinu dana, da bi imao neki taj zalogaj da pojedem taj smještaj trenutno što imam, što ga plaćam 400 maraka svaki mjesec. Znači, bez primanja. Jasmin plaća smještaj 400 km. Da, bez primanja. Odnosno, bez posla si. Da. Bio si, hajmo reći, na milosti i nemilosti dobrim ljudima, odnosno ljudima. Da. Svih ovih godinu dana, da. 12 mjeseci. Šta u buduće? Šta sutra, Jasmine? Šta idući mjesec? I dalje ćeš se oslanjati na pomoć dobrih ljudi ili imaš neke opcije? Ne mislim se oslanjati na pomoć dobrih ljudi, mislim da zamolim jednostavno i da ja probam da se snađem na neki način. Sve što sam molio i prošli put i sad što molim je samo neki normalan posao, da mi se pruži. Ne poništavam ni građevinu, ni rad na crno, ni ništa među vremenu što mi je se i pružilo, ali ja imam iskreno zdravstvenih problema. Ja sam u Tešanj morao ići da bi se liječio od kičme. Moja kičma ide iskrivljena, iskreno. I mene često boli ovdje, ja sam i u Hrvatskoj dok sam radio, zbog tereta, ako dižem malo više tereta, RTG snimak sam radio i tamo i ovdje. Tamo je bila manja deformacija, ovdje je sad povećala deformacija. Ja ne znam iz godine u godinu šta se dešava. Nije da hoću da simuliram niti da bilo koga lažem, samo iskreno govorim. Ovo ima RTG snimak. Koje bi ti poslove zapravo mogao raditi? Šta bi mogao raditi? Neki posao na benzinskoj pumpi, skladištu, da nije teret neku, kako bi rekao, takve slične neke poslove, manje zahtjevne fizički, zahtjevne, jest. Neke srednje poslove, srednje klaske. Van kamere obavili smo razgovor i saznali mnoštvo detalja. Međutim, nećemo zaista sve to spominjati, ali evo, imao si priliku, odnosno ponudu da radiš u jednoj laboratoriji. Međutim, na kraju nisu imali namjeru da te primi na tu poziciju, nego na neku drugu. Šta se to zapravo desilo? Bio sam pozvan
u jednu firmu u Bosni i Hercegovini ovdje, neću da imenujem tu firmu, hvala im opet na pozivu. I na kraju kad sam trebao da obavim sa njima razgovor, dođu u laboratoriju, 4 radna mjesta su bila upražnjena, a ja sam već navikao da radim u laboratoriju, sve sam radio u laboratoriji. Nažalost, istekom projekta rada sam izašao iz te firme, to imaju prošlom isto video, ko nije pogledao, slobodno, ako ga interesuje, taj video nek pogleda. I hvala ljudima u tom prošlom videu koji su se odazvali, pomogli mi. Svima im se iskreno zahvaljujem, ljudi koji su bili pozitivni u smislu mene i koji mi misli neke negativne stvari, i njima se iskreno zahvaljujem, ja ne mislim nikome zlo. Niti mislim ništa s ovom rečenicom pogrešno, hvala svima uglavnom. A jednostavno pozvali smo u tu laboratoriju i kažu meni poslije toga na razgovoru mogu da te primim u separaciju, da idem dole u rudniku, jamu da radim, davali su mi neku minimalnu platu, 859 maraka. Ja sam morao taj smještaj da plaćam kao jednog zijada u tom gradu. Tu nisam imao ni grijanja, nisam imao ništa, zimski period je bio iskreno isto, toliko je hladan stan, isto ko sad da sam na minusu. To tada nisi prihvatio? Nisam mogu jednostavno opstati. Nije da se hoću da izvučem, nego nisam jednostavno mogu da opstanem. Ne želim nikoga podcjenjujem i on mi je sam rekao, momak, ovaj stan nije za tebe, ti ćeš opet morati sve drugi smještaj tražiti. Taj posao bio udaljen gore 20 do 25 km od tog grada gdje ja živim. U trećoj smjeni uopšte ja nemam prevoza da se dobacim ni na posao, ni vjerovatno sa posla da bi se vratio. Ne znam koga bi molio uopšte da dođem sa tog posla iz te treće smjene do grada. Kamo šta? Jel sad on prevarant ili nije? Ja ne mogu skontat. Znao se šta priča od Raja? Koje su zapravo opcije? Da li postoji opcija onako da se preseliš u neki drugi grad? Da tu nađeš neki posao? Pa iskreno, ja ću biti primoran i bio sam 10 primoran, nažalost. Zbog opstanka nekog preživljavanja sam imao sad neka manja stimulativna primanja. I dalje sam u deficitu sa njima. Ne znam odakle ću i dalje da opstanem živjeti, kako ću da preživljavam. Zato molim za nekako normalno rješenje samog sebe. A kamoli nekoga drugog da zamolim. Ne znam jednostavno, iskreno kako da mi se više ukaže ta mogućnost da bi ja opstao. Ne znam. Javljali su se meni je pritisak otišao od svega ovoga. Ja se moram stalno cirkulirati da bi ja mogu na svoje oči nekada da gledam, a kamo šta drugo. Vidjela se i u prošlom videu, nažalost, negativne komentare sam da ja mislim, ljudi imaju pravo da komentarišu šta god želi, ali vidjeli su svi, evo vidite i sad koliko se ja trešim, koliko mi je slaba cirkulacija. Vidi se na prošlom videu, prvi put kad ste video lazili ispod očiju koliki su podatnjaci, ja sam tu 7 dana smrzao ko niko živ. Isto ko pas na ulici. Znači ja niti se drogiram da im iskreno govorim. Niti se drogiram, niti želim nikome zlo, niti ne koristim alkohol, koristim cigarete, ništa loše mislim, ono, evo vidite koliko mi je slaba cirkulacija i nos mi procurio i tresem sad zime. Prošli put si, Jasmine, bio bez krova nad glavom. Rekao si mi da si spavao na stubištu, na stepeništu. Tu je Bogu hvala tada ubrzo riješeno. Moram da te pitam, je li dolazilo u ovom prethodnom periodu godinu dana do slične situacije? Nažalost, ja sam se borio da ne dođe do te situacije. Evo iskreno i sad sam se izborio na neki način. Da ne ostanem na ulici, mislim, borim se. Čak mi jedna žena se odazvala, ja sam zamolio kod dragog Boga da mi nekako proba na neki način pomoći. Ona mi kaže, ajde vidjet ćemo, ako ti u Bosni ništa ne može da se riješi, da se mi makar neka sredstva prikupimo u nekoj malo boljoj financijskoj situaciji. Ja sam nažalost bio primoran da ljude molim da bi imao i u ovoj godini dana neki taj smještaj da ne bi ostao na ulici, iako ne želim općinu da poništavam. Ne želim vas da poništavam. Hvala im na čemu god oni radili i nek rad. Ali mi nejasno bude kad nakon 4 godine, 3 godine niko ne opstaje u ta 3 stana koja su tamo prazna. Zar mi niko nije mogao bar na neki način, ne kao men, nego bilo kome koliko je ljudi još u sličnoj situaciji. Poznajem još jednog čovjeka ovdje magla i on se isto pati u teškoj situaciji. Zar se baš nikome ne može ukazati neka prilika da bi mogao da dobije neku rješenje? Pokušavao si što se tiče? Pokušavao sam, podnosio sam zahtjev, gdje god podnesem socijalni rad sam podnosio zahtjev. Ispadne da ja te ljude omaložavam. Onu rečenicu ne želim da ponavljam kao što su mi tamo rekli, ispašće opet da ja nešto mislim s njima. Mada me to dovodi u onu situaciju da ja to ponovim. Da? Ako meni neka može reći da ja bolje mi je u zatvoru nego na slobodi, da ja idem ubijati svoju kuću, policija je zove, ona neće da se javi policiji, ispadam ja negativac, evo što ću to prokomentarisat, stvarno je meni, ako sam na ulici bolje mi je u zatvoru. A jesi li na ulici? Pa, ti se boriš da ne budeš, da? Zahvaljujući ljudima koji su se odazvali, njima se iskreno zahvaljujem. Ja ne znam kako je preživio, ostao bi dalje na ulici, da vi niste došli i pomogli ti ljudi što su mi pomogli. Javno bih rekao njihova imena, ali bolje da ostanu anonimni, vjerovatno ni oni ne bi voljeli da se ističu. Jasmine, imao si priliku, bio si u Švedskoj. Nažalost, tamo nije bilo moguće da ostaneš, hoćeš li nam objasniti zbog čega? Iskreno, ja sam otišao u gospođavu koja me pozvala. Kenan Ilmić, hvala ti na 3 eura.
Ona je Srpkinja. Jasmin I jednostavno kaže meni, ajde ako nemaš rješenja, ako ćeš biti dole na ulici. Moguće da ostaneš, hoćeš imao si priliku, bio si u Švedskoj. Nažalost, tamo nije bilo moguće da ostaneš, hoćeš nam objasniti zbog čega? Iskreno, ja sam otišao gospođa koja me pozvala. Ona je Srpkinja i jednostavno kaže meni, ajde ako nemaš rješenja, ako ćeš biti dole na ulici, makar ćeš imati neko provjereno rješenje, krov nad glavom da pojediš nešto. Ja sam bio u toj situaciji koju sam bio, otišao sam da bi neke sebi troškove uskratio, jer mi ona tako rekla i uskratim, pozvala me i htjela je da mi pomogne, ja nisam mogao naći gore zajedno sa njom nikakvo rješenje. Nažalost sam primoran bio da se vratim, njoj hvala iskreno. Mada je mani malo i to ne djeluje baš dobro, ali eto, mislio sam ja upisati školu gore, ali nije išlo. Nije ona mogla da nađe neko rješenje i morao sam se vratiti nakon mjesec i po dana me poslala nazad u Bosnu i poslije toga je opet kritična situacija. Gdje god sam se obraćao, gdje god pokušao nešto da riješim, nije baš išlo. Pokušao sam za Sloveniju, agencija koja mi je rekla da ću raditi vizu, radila i vizu, na kraju su mi davali samo 100 eura akontacije, ja nisam imao dovoljno sredstava, iako sam dobio tu vizu da bi mogao da odim. Eto, teška je situacija i dalje. Nisi se mogao naći za sredstva, koliko je sredstava bilo potrebno? Morao sam platiti stan, oko 400 eura. Morao sam njima papirologiju da pokrijem još jedan dan za tu papirologiju, jer su oni to radili na osnovu sebe. Mada ne znam bi li to oni otplatili od nekih 100 do 200 eura. Nisam imao tije novce i taj mjesec sam podigao kredit da bi preživio u svom životu. Zahvaljujem se nikad kreditnoj organizaciji koja im dala 500 maraka da preživio. Na osnovu čega su ti dali kredit? Imao sam pozitivan ishod. Kad sam trebao za Hrvatsku i podigao sam ga i vratio sam taj kredit i oni su na osnovu tog kredita pozitivne istorije meni odobrili. Jasmine, jesu li ti u svim ovim ponudama koje si dobio nudili možda brak? Pa javljali su se neke djevojke, iskreno. Mada je ta djevojka bolesna, ima cirozu jetre. Ona je mislila da mi jedemo u Crnu Goru da radimo. Na kraju kad sam se ja njoj Švedske javio, ona kaže ja sam pronašla drugog momka. Ja se njoj iskreno zahvaljujem na tom prijedlogu, ali mislim ono... Piši Ramulj uticali na Dijanu da stavi taj naslov videa, prvo je bilo da se pomogne Jasmin financijski. Aha, sad ne šaljite donaciju. Dobro, sve ćemo mi to prigledati. Neću je Prvo da upoznam, ja nisam ja ništa gledao radi tog baš reakcije ti. Ako mi se neka osoba normalna ne može odazvati. Ne znam, ne podcjenjujem nikoga, falaju na svemu. Još mi se jedna osoba isto odazvala bilo iz Njemačke, na kraju godine su bile problemi razlika 6 godina. Ide trans! Ide trans, ide liječenje! Sad je u redu, sad mi napraviš 60 primova. Ja vem, haj neke pacijenti su po sobama, terapija podijeljena. Još jedna noć je iza nas. Eto. Zašto su godine problem? 6 godina nije velika razlika. To treba Rahimu pitati, ne. Evo ovaj šeretski osmijeh možda otkriva više nego što bih htio. Oko 2, 3, 4, eventualno pola 5 ćemo možda, ako budemo raspoložni, naići ozgor kroz šumu papira. Ako ne budemo, ti pripremi za sljedeći dan. Da nije tvoje srce možda osvojeno. Možda je neko iz Magleja osvojio tvoje srce čim ga se ovako čvrsto držiš, a on to se želi uporno riješiti. Ne, nažalost, volio bi ja da je ovdje sve dobro, ja nikome od njih ne mislim zlo, ja sam do sad htio da budem s njima u dobrom odnosu. Mada je odnos između nas, kako bi ja rekao, kod da prešao sa ove strane mosta na onaj tam drugi kraj mosta je tako nekakav odnos relativan da brzo taj, ako bi bio konac mogao bi da pukne, a sad nekad me zafrkavaju, što bi se reklo, nekad su dobri prema meni, sad ja ne znam šta oni misle više ni šta osjećaju, ja uglavnom znam šta osjećam prema njima, da im ne mislim zlo, ne mislim nikome na ovom svijetu zlo. Kada bi bio u mogućnosti da bilo kome Royal, kad ću biti raspoložen? Ja bi mu pomogao, ja sam na sebe ogorčen što se nalazim u ovoj situaciji. Ogorčen sam zbog situacije koja se glupo će biti jer mi je tetka rekla da je ne spominje. I zbog te situacije ja volio da je sa mojom tetkom sa mnom sve drugčije, kad nisam imao već svoje roditelje, kad me ona hranila, ja volio sad da njoj mogu neki doprinos dati. Nažalost, ostao sam bez posla, nije su nam išle neke stvari u prilog, njoj nisu isto išle u korist. Na kraju je puklo to između nas. Znate kako je to, kad je neko u teškoj situaciji, ako nemaš dovoljno sredstava, da je taj ishod jedan od ishoda na kraju da će morati sve da se pukne, riješi. I onda kad se to sve pukne, kad se riješi, ostaneš na ovome na čemu ja ostanem, nažalost, i onda se boriš kako ćeš dalje opstati u životu. Eto, jesam. Jasmine, evo otprilike smo shvatili tvoju situaciju. Znači, otprilike shvatili smo, otprilike Jasmin traži osnovnu pomoć za egzistenciju
u vidu zaposlenja i smještaja. I ja nisam čuo ništa komplikovanije od toga. Ok. Zaista ti ide, teško, meni je žao, ja sam se nadala nekako pozitivnoj priči nakon naše emisije, s obzirom da je priča zaista odjeknula onako i imala je i možda i pozitivnih komentara, ali i mnogi su nudili, hajmo reći, kao neko rješenje, međutim, eto, to nije bilo očito dovoljno, niti si se pronašao u tome. Da. Imaš još nešto reći za kraj? Ja molim samo da mi se nađem sam sebi prvenstveno. Pa onda poslije samog sebe, eto molim se i ako ima nekakav samo normalan smještaj i neki normalan posao, ako mi se više financijski ne može ni sa bilo koje strane pomoći, neću to zahtijevati, nisam ni prošli put toliko zahtijevao, molim vas dajte mi pomozite samo da preživim, eto dajte mi neki normalan posao i normalan smještaj, ako ne date mi, već ako će mi ambasada bez razloga, garantno pismo imam sam sve, da odem vani u inostranstvo. I dan danas taj čovjek je tu, on želi da pomogne, on nije kriv što je ambasada tu radi, firma je relativno pozitivna, sve je moj sve pozitivan. Eto, ne znam, samo volim da mi se nađe neko normalno rješenje. Ima možda na Facebook, Mensure. Sam sve, pa onda ako neko može da pomogne za normalan smještaj, posao, eto, ako ne može financijski, neće ja nikoga negativan status stavljati. Želim se iskreno da zahvalim svima na ovom dosadi, prezafalan sam, hvala svima puno što su im dosadi izašli u susret, hvala svima koji su se odazvali na pozitivan i negativan način. Ne mislim ništa negativno bilo kome, samo mi bude žao kad vidim tamo negativne komentare, jer ja ni o kome ne bi ništa loše komentarsao, ne samo u svom slučaju, nego u bilo kojem slučaju nekog čovjeka koji je tu sniman u bilo kojoj emisiji, ne samo u vašoj, u bilo kojoj drugoj emisiji. Jer svako zna vrlo dobro šta je prošlo u svom životu, ne bi se niko istorio pred kameru da nije imao pritisak od svog života i da nije morao. Eto, samo to znam. I zahvalan sam svima, hvala puno svima koji su mi se odazvali iskrenog srca i duše. Eto. Evo, ja se nadam iskreno da ćemo ovaj put nekako i uspjeti i da ćemo Jasminu napokon pronaći posao od kojeg bi on mogao da finansira i stan, i hranu, i sve što njemu naravno treba. Jasmine, ne znam zaista šta i kako šta drugo mogu učiniti. Želim ti svako dobro, želim da se ovo što prije riješi i stvarno se nadam da ćeš onako idući naredni posao prihvatiti obje ručke i da ćeš uspjeti. Da, prihvatit ću obje ručke. Sljedeći posao koji mi se bude okazao, hvala puno svakome ko bude stao tu da mi pomogao. Iskreno se zahvaljujem svim ljudima ponovo koji su stali do sad da bi ja preživio ovaj svoj život koji je u teškoj situaciji bio i koji dan danas u teškoj situaciji. Nažalost, poslije svega ispala je takva situacija da sam ja opet bio primoran da stanem pred kameru, iako to nisam baš. Nisi želio, nisi priželjkivao, nikome ali to ne želim iskreno. Ali vama sam iskreno zahvalan što ste došli. To sam zahvalan. Hvala vam puno kad dođete da iznesete neke stvari što se dešavaju, ne samo meni, bilo kome drugom. Evo Jasmin, još jedan put sretno, a ja ću zamoliti sve gledatelje koji su u prilici da ponude mladom Jasminu Pehaliću posao iz Maglaja, da ga kontaktiraju na broj telefona koji ćemo ostaviti u ovom videu. Što se Jasmina tiče, spreman je da se preseli i u drugi grad radi bolje budućnosti. Ja sam spreman da odem u drugi grad, bilo koju drugu državu, ako mi se ukaže prilika. Nažalost, ovo sve što sam imao prilika nije baš to bilo adekvatno da bi ja mogu da odem, evo i Švedsku sam išao, pokušavao i svašta nešto pokušavam da riješim, eto odbijanicu sam dobio za firmu tu, iako je čovjek htio da mi pomogne, imao sam i smještaj, imao sam sve. Za vizu nisam imao novce da odem u Sloveniju, nisam imao za smještaj za prvi mjesec da preživim, agencija mi nije mogla izaći susret, davala sam 100 eura. Taj mjesec sam podigao, što sam rekao, kredit 500 maraka i to sam jedva dobio da bi preživio. Eto, ne znam, to još uvijek vraćaš? Vraćam, ostalo oko neki 300-400 maraka. U redu, jasno. Evo, mi smo već sve rekli i nadam se iskreno da ćemo naredni put odade odnijeti jednu lijepu, ljepšu priču. Može, hvala vam puno, ako može još broj telefona taj da ostavim što ste rekli, da vas ne prekidam, hvala vam puno. Moj broj telefona je 063 219 070. A što u opisu stoji drugi telefon onda? Ukoliko imate posao za Jasmina od kojeg bi mogao da plaća hranu i smještaj, kontaktirajte ga putem telefona drugog od ovog koji on govori u videu. Dijana opis. Izgovoreni broj. Moj broj telefona je 063
063 21907 21907 70. 0. Zašto on izgovara jedan broj, a u opisu je drugi broj? To mi malo nejasno, ali dobro. I hvala puno svima. Prvi put što su se odazvali. Sad ovaj put šta me čeka, samo onaj gore, dragi Bog zna. Dobro. Iz Dijaninog videa koji je izašao jučer, saznali smo da se Jasminu Pehiću treba javiti na ovaj broj, ali mu se zapravo treba javiti na ovaj broj ako neko ima posao i pomoć. A o njemu smo saznali da Jasmin traži normalan posao i smještaj da bi preživio. Jasmin ima oštećenje kičme, što znači da ne može raditi sve poslove. Prije godinu dana je već sniman, valjda od Dijane isto. Jasmin plaća smještaj 400 km trenutno. Jasmin je bio u Švedskoj, međutim nije mogao ostati zbog financija. Otprilike Jasmin traži osnovnu pomoć za egzistenciju u vidu zaposlenja i smještaja. Jasmin je zahvalan tijekom videa. To smo saznali od Dijane. Hajmo sada vidjeti šta ćemo saznati kod kraljice Elizabete. Šumski kuhar koji je zadnji put kuhao prije 4 mjeseca. Hajmo na Jasmina. Telefona, bilo koju donaciju ako želite. Gledalci, pratioci, dobro mi došli u današnji video. Prije nego ljudi počnete gledati, sve like, svi subscribe, naravno nastavite da nas gledamo. Dragi moji, danas se nalazim u Maglaju. Dobila sam jedan poziv od jednog, da kažem, mladog momka koji ne može da se snađe za posao i ne može da nađe nikakvu adekvatnu situaciju gdje će ga borati. Naime, Jasmin je pozvao Izudinu i Hamdiju da mu pomognu. Sam je ostao bez majke i bez oca. Majka je umrla, a otac je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Neko bez rješenje, iako se, ja mislim, ta moja situacija vrlo lako je mogla riješiti ovdje u Maglaju, da ja ne moram ići u širu javnost niti u bilo koji drugi grad. Dobro. Jednostavno, kad se obratim u općinu, pošalju mi socijalni rad. Kad se obratim u socijalni rad, pošalju me u općinu. Evo ja i Jasmin ćemo zajedno zamoliti dobri ljude da pomogne u pronalasku svog posla i da mu pomognu ljudi da ne bude ovaj momak ponovo na ulici kao što se dešavalo priješnje vrijeme. Ja znam da je mnogo ljudi ugroženi, mnogo situacija je teški, ali i ovo je doista jedna situacija, pogotovo sevap jer je momak nije nešto u životu, nešto handite 100 maraka halal, bilo se ne od srca, ti kupi sebi nešto hrane, nije ništa puno, ali je doista od srca da... Sada 5 eura. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Sada 5 eura ako nema posla u Maglaju i okolici, nema ga nigdje, toliko o tome znaju ljudi u čatu i ko je iz Maglaja. Znam i ja u Maglaju da ima posla sad, ali eto upijamo detalje priče da upoznamo šta se dešava najnovije. Da ti krije nešto, kaže se da otvorimo svoju neku bolju na faku. Znači 100 maraka, idemo sad sa nama na ručak, da ručamo i mi ćemo... Ja iskreno ne znam više kome da se obratim, vas sam pozvao, ne volio više da se izlažem javnosti. Ja, eto, imamo i 15 dana, ne znam više šta ću poslije ovih 15 dana. Opet ću biti u istoj situaciji da ću morat spavati na ulicu. Prošle godine sam istu sedmicu, 8 dana proveo na ulici, spavao sam u gradskoj džami dole ovdje Shani. Obraćao sam se ovdje vlastima, niko ništa nije skoro riješio ako je... Nema, dok na mezaru ne noćiš, nema ništa. Gledalci, pratioci, dobro mi došli u današnji video. Prije nego ljudi počnete gledati, sve like, svi subscribe, naravno nastavite da nas gledamo. Dragi moji, danas se nalazim u Maglaju. Dobila sam jedan poziv od jednog, da kažem, mladog momka koji ne može da se snađe za posao i ne može da nađe nikakvu adekvatnu situaciju gdje će ga borati. Naime, sam je ostao bez majke i bez oca. Majka je umrla, a otac je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Po njegovom pozivu osjeti se mnogo tuge i boli u njegovom srcu i kroz razgovor pune emocija ima, ali ti emocije koje izražava su doista nedostižne do onih ljudi do kojima treba. Ja ću danas popričati sa Jasminom da nam ispriča cijelu situaciju kako je i u mom razgovoru sa telefonom je rekao da imao želju da se zaposli i da živi jedan dostojan život kao jednog momka koji zaslužuje. Međutim, u potrebi je dugo vremena za poslom, ali bezuspješno. Gdje god uđe, vrata mu se zatvori. Naime, stanuje u jednom mjestu pod Kirijom 400 maraka i ovaj mjesec kaže da doista nema sredstava, da će biti primoran izaći na ulicu. Idemo mi do Jasmina da nam detaljno ispriča šta se. Moji gledalci i pratioci, danas se nalazimo kao što
sam je rekla već u Maglaju, Jasmin je momak koji me je pozvao na telefon da isprita cijelu svoju situaciju, cijeli svoj život da stane u jedan video koji mi prenosimo naravno na YouTube. Jasmin je prvo da te pitam kako si. Pa iskreno, trudim se da budem dobro onoliko koliko mogu da uspjenim da budem dobro, iskreno. Jasmine, tvoj poziv jednostavno prije sedmicu dana si me pozvao, međutim bio si bolestan, imao si gripu i tako da smo odgodili svoj dolazak kod tebe. Sada molim te da trenutno ispričaš kako je stanje, zbog čega si me pozvao da se obratiš svim ljudima koji će te gledati naravno. Dobro, prije svega da se zahvalim nekim ljudima, jer ovo nije prvi put da se obraćam u javnosti. Mislim da budem prema vama i prema tim ljudima. Pojedincima se doista treba zahvaliti, mada i ovim što su negativno komentarisali, ja nemam ništa ni protiv njih, niti protiv bilo koga da bi mu nešto negativno učinio, i njima se iskreno zahvaljujem. A iskreno moja trenutna situacija poslije toga svega je teška i mislim da bi se niko u javnosti eksponirao da nije bio prisiljen na neke stvari. Tako je. Ja sam se ovdje iskreno obraćao i općinskim socijalnim vlastima. Nažalost, kad god se obratim, uvijek je neko bez rješenje, iako se, ja mislim, ta moja situacija vrlo lako je mogla riješiti ovdje u Maglaju, da ja ne moram ići u širu javnost niti u bilo koji drugi grad. Dobro. Jednostavno, kad se obratim u općinu, pošalju mi socijalni rad. Kad se obratim u socijalni rad, pošalju me u općinu. Dok na kraju nisam pomoću jedne osobe spoznao da postoji vamo za socijalno ugroženu kategoriju stanovi. 3-4 godine su oni u procesu, ja sam već toliko vremena njima i obraćam, ali nažalost bez adekvatnog rješenja. Nije mi ponuđeno. Joj Bakire, jesi nam jebo mater, nećemo se nikad ispravit. Uopšte nikako privremeno rješenje da bi ja mogao tu da živim. Evo sad nisam prije sedmicu dana imao tak novcan da platim i ovu stanarinu gdje živim u ovom smještaju. Svaki mjesec moram da izdvajam 400 maraka samo za taj smještaj. Kod tog čovjeka za jednu manju sobu, mali hodnik i malu kuću. Moram Jasmine da te pitam, kako je stanje, pošto si mi rekao u razgovoru da je majka umrla i otac poginuo. Kada se to desilo? Kada se ostao sam da se boriš za svoj život? Pa iskreno ja sam ostao, majka je moja iskreno, može se to protumačiti negativno, ja moram to da spomenim, ja ne to spominju, isto bolesna žena bila. Dobro. Imala je pravo na socijalnu njegu, zdravstvenu njegu. Svi navodno govore da se ovdje ljudi prema meni tako ponašaju zbog te neke bolesne situacije. Razumijete? Ja ne vidim uopšte da je to neki razlog da bi neki momak koji želi da ide naprijed, koji je toliko obrazovan, da bi nažalost morao da ispašta zbog nekih stvari, razumijete? Moja majka isto se obraćala ovdje socijalnoj ustanovi u općini, kad god je se obratila nije imala pravo ni ništa. Jer bi je pozvali policiju. Ja se isto evo obraćam, kad sam se obratio u socijalni rad, meni je žena rekla da idem razvaliti gore vrata od kuće, kod tetke sam stanovo i bolje rečeno tetka mi je hranila do 6 mjeseci. Sam kod tetke, provodio sam cijeli život sa tetkom, ona me je podizala, bila i nana isto živa, to jest od moje tetke majka, od mog oca je to mati. Ona me je odhranila i na kraju prije godinu dana kada je ta isto dolazila novinarka, bio sam izbačen na ulici, 7 dana sam ja na zimi proveo na ulici, nikako rješenje u Maglaju se nije htjelo da naći. Dobro, poslije tog snimanja, da li je bio neko da se odazove adekvatno da ti dane neki smještaj gdje bi ti mogao boraviti? Ništa preveliko, samo nešto skromno. Adekvatnog rješenja nije bilo je neki smještajeva gdje nije bilo mogućnosti zapošljavanja. Na kraju taj još jedan čovjek koji se javio, na kraju mi je rekao da navodno tu kuću želi da proda, iako je meni rekao da ja tu mogu da dopistim. Ovdje u općini mi mogu da riješi da mi daju makar neko privremeno rješenje da ja imam da živim. Razumijete? To je sad da kažem, 3-4 godine ti stanovi, mogli sam dati neki posao do 700-800 maraka da imam da preživim, niko ništa nije htio da ponudi. Jasmine, moram da te pitam, da li si u potresu za posao? Ja sam tražio non stop posao, nisam mogao ovdje ništa. Kakav je odgovor? Kakav posao tražiš? Da li gdje si se obraćao? Moram da te pitam, znači gdje si se obraćao za posao? Kakav je njihov odgovor kada dođeš? Iskreno da vam budem. Ja sam ti radio ovdje u jednoj firmi, zove se Natrohaja. I ona je nekad bila gigant, nažalost iz dana u dan vidimo kako se sve senioriše kod države, da se tako izrazi. Nije uopšte u onom poduhvatu firma kao što je nekad bila. Ja sam tu radio oko 1,5 dana. Bio sam se kao oni oko 7-8 mjeseci i poslije se kao oni je bio konkurs u laboratoriju. Ja sam želio da napredim. Na kraju sam dobio dobre odgovore, mislim da bi dobio taj posao u laboratoriju. Kad sam otišao da radim, radio sam oko nekih pola godinu dana, u te godine dana. I na kraju se evo desila ta povreda na radu. Bio sam na bolovanju oko 20-25 dana, mene nisu zvali da me pitaju jesam se ja oporavio, nego dođe da posao ti si potreban svojim kolegama. Da li ti razmišljaš kako je tvojim kolegama? Kada me nazvala podšefica iz iste laboratorije. Ja joj kažem čim se ja oporavim ja ću doći. I kada sam otišao nisam radio iza toga mjesec dana koji mi je bio od ta 3, pošto su im po 3 mjeseca produživali. Zadnji mjesec taj dana je bio ostao i na kraju istek ugovora prekid rada. Poslije toga sam pokušao da se zapošljavam u jednu dole firmu Examples. Ovo ovako funkcioniše kod nas da te produžavaju po 2-3 mjeseca radno stanje. Proizvodnja za elektronske aparate i kablove. Nažalost... Ovo otprilike do sad, otprilike približno sve jest tako. I tu je došlo do jedne stvari. Bio sam na primjer. Dobro. I žena je bila na porodiljskom odstvu. I žena kada je se vratila sa tog istog porodiljskog odstva, oni su meni rekli sad se žena vratila, tu je radno mjesto bilo popunjeno, samo nam je trebao privremeno rad.
Izgurali su mi, ja sam za toga 2-3 godine podnosio. Za jedno ljeto, u juni i juli mjesec, sam podnio 6 do 7 prijava. I čak je isto ispala svađa. Bila nam je najčešće svađa zbog te situacije što je teška situacija. Između mene i tetke. I obećali su bili jedni momci odavde iz grada, hajde neću ih direktno spominjati, jednoj gospođi mojoj komšinici, ona je isto šef i upoznata sa cijelom mojom situacijom. Obećali su navodom meni zapošljavanje u toj firmi samo da me tetka vrati kuću. Na kraju su iznevjerili, pronevjerili mene i moju tetku i sve moguće. Jasmin, ne moram da te pitam. Nije da želim, izvinite što vas prekidam, nije želim nikoga da krivim ovo što sve izjavljujem, nego samo iskreno govorim ono što se dešavalo. Ne želim da me ljudi u negativnom kontekstu shvate, nego samo govorim ono što je isto. To jest tako. Moram da te pitam, da li bi slučajno van Bosne i Hercegovine negdje, kada bi dobio neki stalni posao, stalni smještaj, ko će vjerovatno nas dosta gledalca i pratioca prati van Bosne i Hercegovine, znači i gledaš nas, da doista imamo jedno od najbolji i ljudi i publike što se tiče koje nas gleda, da li bi nekada učilo da se dalje, što kaže, prati posao? Pa iskreno da vam bude, ja prije svega iskreno se zahvaljujem sada opet moram ponoviti i tim ljudima do sad i ovim sad sljedećim serijalima želio da pomogne, nadam se da će se odazvati neko da mi pomogne, da me neće ostati na ovom, vidite ovom trotoaru u ulici nakon ovih sad 2 sedmice što sam uplatio, da ću ponovo morat se ovdje snimati. Neću što se rekao i moliti. Iskreno ja bi otišao bilo gdje, samo da imam neko rješenje, da imam neki normalan smještaj i neko normalno zapošljavanje. Ne mere bilo gdje. Ja bi otišao bilo gdje da mogu iz ove države, razumijete? Ne mere iz države, ne mere. Zato što jednostavno trenutno sam primor. Da, zato što ja svoju Bosnu volim. I ovdje nikoga u gradu ne mrzi. Nažalost, ja sam doživio u ovom gradu da poslije te novinarke sam doživio od jedne djevojke koju vrlo dobro poznajem. Ne želim da... Imenuješ je? Da. Hvala njoj na tom. Da mi nije mogla odvojiti više nego 2 marke. Ko najvećim prosjak ona meni kaže evo ti 2 marke, ja ti ne mogu više. Bilo je znači ponižavanje. Pa ispadne da je to ponižavanje. Šta sam još sve doživio ovdje? Prođu kraj mene neće da me pozdrave tamo ispred Konzuma, ti je došao ispred Bingo marketa, onog malog na autobuskoj stanici. Momak iz Sarajeva, svi njeg pozdravljaju, mene godinama ovdje poznaju, neće niko da mi kaže zdrav. Prođu kraj mene ko da sam pas. Kako ti teško to pada kao mladom momku, da te jednostavno ljudi ne želi ili te na neki način po tvojoj priči odbijaju? Pa ne znam ja koji je razlog, ja bih najviše volio da znam koji je razlog. Samo sam svjestan da će poslije ovog, ako budete dopustili i slobodno dopustite, ja sam svjestan da će biti negativni komentara. I prošle mi serijalu isto kada je ta gospođa dolazila, bilo negativnih komentara. Čak su napisali da ja svog zamrzivača, pa nisam toliko psihički poremećena osoba, da uzimam svog zamrzivača meso da prodajem po ulici. Znači, doista, evo, Jasmina i ja kao voditeljica, što kažu ovog kanala, doista neću dozvoliti niti jedno vrijeđanje, znači, bilo koje osobe koju ja snimam. Nećeš, samo ćeš ga ti izvrijeđat sad u videu. Ja čitavo vrijeme govorim da je u Bosni i Hercegovini jako loš standard i jako teško za posao naći. Oni koji su u potrazi za poslom, doista ga ne mogu naći. Oni koji pričaju samo u šuplje priče da ima posla, a ne daju poslu, to su ti ljudi samo na glasu, na stasu i nema nigdje. Meni je drago, Jasmina, da se naravno sa nama. Tvoje adekvatno moje mišljenje je da bi tebi najviše posao trebao. Ali dok ti dođeš do posla, tebi treba financijska pomoć da se smjestiš na neko duže vrijeme dok malo ne dođeš, što kažeš, na svoje prave noge, jer treba uvijek neki oslonac, što kaže se, neki vjetar u leđa da bi ti dalje napredovao u životu. Bez obzira koliko je svijet okrutan, koliko su ljudi zli, u tim zlim ljudima uvijek se stvori neka divna osoba koja želi i pomoći i ponuditi naravno posao. Sigurno poslije našeg snimka Jasmine će biti odziva i za pomoći i bit će odziva da se ti smjestiš kao jedan mladi momak, jer moram da te pitam koliko kažeš da imaš godina? A imam, rođen sam 1995. godine, 4.7. 29 godina. Znači nije ti život mazio? Pa iskreno nije, svašta sam nešto proživio u ovom životu do sad. I nažalost najteže mi je palo što nisam imao prvo svoju obitelj. Poslije te obitelji što je ovako sve sa tetkom ispalo. Tetki trebam biti prezahvalan, inače bi odavno već bilo situacija kritična kao što mi je sad kritična. Znači moram da te pitam, kod tetke si odrastao. Da. Bez obzira što je majka i otac bili živi, nisi bio neki dobar. Ne, majka me ostavila, nažalost nije bila je žena iskreno da budem duševni bolesnik. I ostavila te? Sa 6 mjeseci me ostavila kod tetke kod Nane. Ja sam odrastao sa Nanom, sa tetkom, tetka je ostala bez posla, teška situacija nastala. Dok je Nana živa, to je već nekako funkcionisalo, imala je primanja, invalidninu i penziju. Tetka je tad radila, na kraju Nana umrla, tetka ostala bez posla i moja srednja škola. Šta je Jasmine sad s tetkom? A isto je teta u teškoj situaciji. Ona je sa svojom administrativnom pravnom školom morala pola života svog da konobarši. Njene kolekcije, nije da ja tu nešto izvlačim. Taka je situacija za posao. Njene kolekcije sad sjede vam u općini, ona je išla konobarsala, pojela potešno. I sad pere tamo 2 zgrade za 200-250 maraka da bi mogla da preživi i to na kraju ode više u obavzi od lijekov. Žena je bolest. Pored svoje škole, pored svega svoga, znači da radi kao konobarse, da čisti, znači što kaže se subištan, kod nas se zove subišta. Doista mnogo težak život, ali nadam se kako našala da će ovi stari dani Jasmine ostati za tebe. Da podijeliš ovako jednu tužu, evo ti što kaže se priču, vidi se u razlogu da te doista nije život mazio i da si mnogo toga željan u životu. A iskreno ja najviše volim da mi se da neka normalna solucija da odem odavdje
Ja sam i prošli put to isto rekao. Nije to normalna Dajte mi samo neki solucija. normalan posao, neko normalno skladište gdje ako ne znam, daj pomozite mi da se ustrojim, da se usmjerim u neki pravac, da naučim taj posao. Jer mislim ono ko želi on će naučiti. Ti si zainteresovan za neki posao da naučiš? Eto skladište, neko benzinska pumpa ako ne može ništa bolje. Bilo šta samo da je nešto kako treba. Da ispravne I sad sam isto moram spomenuti da se zahvalim i tom čovjeku. Bio u ambasadu, dole otišao, imao sam garantno pismo, imao sam DS obrazac, imao sam sve moguće papire. On me tam čekao, ima advokat koji to sve procesuirao. Na kraju sam i dole odbijancu dobio, da nisam dobio, sad imao tam besplatan kod njega smještaj i plat. Na kraju sam i tu izgubio bitku, sad moram ponovo čekati da vidim šta će se riješiti. Ne znam tu šta će se riješiti, samo znam da sam ovdje ostao i da je situacija opet krećena kao što je bila. Moram se tim ljudima zahvaliti što su me sad izvukli iz ove situacije, ne znam kako ću dalje nastaviti. Zato sam morao biti prisiljen da ponovo zovem. Kako se snalaziš za hranu, za odjeću, za obuću, bez posla, bez ičeg? A iskreno, ako mi neko nešto pošalje, otvoreno govor. Ako mi neko nešto dadne, ako negdje naleti neki postić da mogu da zaradim, da bi uzeo neki zalogaj, da mogu pojesti kruha, hljeba, eto tako. Ne smije se kada desilo da se ostao glad? A najgore, iskreno mi je bila situacija što nisam tad neke stvari htio da iznosim javno. Sad sam sa svojom tetkom znao provesti po sedmicu dana, nije se mogla ni ona snaći ni ja. Ovdje za mene poslali, što bude, ja sam bio lijepio plakate, ovdje pomagala, broj telefona ostaje. Za 4 mjeseca ljeta, 2 čovjeka su mi samo pozvala da unesem jednom čovjeku sitna na drva, a drugi da mu cijepam. Znači bio sam odmah stavio definitivno da uvodno radiš i sebi. I niko mi skoro nije htio s maglada da nazove. Baš toliki maglaj što kaže se da je naseljen i da niko ne želi da zove pravog radnika, pravog momka koji doista želi zaraditi. Evo što čitam. Neće te niko zvat na posao, moraš ti ustati i tražiti posao. Ujutru, u 6. Ovo vrijeme govorim, onaj ko hoće da radi ne može doći do posla. Onaj koji neće, on je na stolicama i ja veoma krivim za ovo sve što se dešava našu državu. Za ovo sve je država naša kriva jer treba da omladini damo neki uspjeh i da ih malo poguramo ko želi naravno da radi, ali evo ja ti sigurno, ja sam ne garantujem da će poslije našeg snimka da ćeš biti mnogo zadovoljna, da će biti ljudi koji će te poslati za iskren posao. I ja mislim da je mnogo zadovoljan posle vašeg snimka. Da nekako provocirate. Ako ne možete pomoći, nemojte mi odmagati. Ako Izudina, ako nije mogla pomoći, ona nije ni odmogla sigurno. Da pozovem dobre ljude da ti pomognu, Jasmine, bar na neko vrijeme dok se ne smjestiš neki poslić, da ti pomognu za kiriju, da platiš i da ti obezbede hranu, naravno. Možeš ti, Jasmine, slobodno reći broj telefona na koji te naravno mogu pozvati ili posjetiti u Maglaju, a nadam se ako buda poslije našeg snimka da nećeš ostati bez posla i da se ovako moraš, što ti kažeš, javnost obraćati, jer ovo ne bi bilo ništa da ti imaš svoj posao. Ma ne bi sigurno bilo ništa i meni to najteže pada, što sam... Sada 2 eura Indira radi sa ovim članom lopova najbolje poznaje, to je tačno. Svjesna da se sve u mom gradu može riješiti, da ja moram na druge gradove ići. Ili čak da moram neku zonu, razumijete, da se izlažem u javnost. Krajnja je solucija kad čovjek mora da pristane, da priča neke stvari o onome što mu se dešava i u privatnom životu, u javnosti, razumijete. I evo unaprijed da se zahvalim kogod mi se bude odnosno. Hvala vas svima, hvala i ono što ste do sad ljudi pomogli. Ja da nisam imao te ljude do sad i da nemam nekog da mi hoće da pomogu. Ja bi davno bio pas na ulici. Ja sam isto imao prošle godine jednu ponudu da odem vani, nisam imao novci. Nemam ni sredstava, nemam ni rješenja. Znate? Eto, onda ne znaš na koja vrata da pokucaš. Ovdje kucaš na milion vrata i ono što se može da riješi, na kraju se ne riješi. Na kraju moraš dalje ići, onda ne znaš kako ćeš ono dalje da riješiš. Eto. Normalno čovjek te shvati što možete da kažem. Tako je, baš. Ja iskreno ne znam više kome da se obratim, vas sam pozvao, ne bih volio više da se izlažem javnosti. Ja, eto, imamo i 15 dana, ne znam više šta ću poslije ovih 15 dana. Opet ću biti u istoj situaciji da ću morat spavati na ulici. Prošle godine sam isto sedmicu 8 dana proveo na ulici, spavao sam u gradskoj džami dole ovdje Hani. Obraćao sam se ovdje vlastima, niko ništa nije skoro riješio, ako je mogućnost velika bilo da bi se moglo da riješi. Iskreno, eto, zamolio bih, ako može nešto da se riješi u vezi mene, ja iskreno ne znam šta ću. Ja ću ponovo ostati na ulici, ako se niko ne odazove, morat ću ponovo zvati bilo koga da me spaša. A poslije toga svega, ako ću ja biti izložen da odem u taj isti socijalni rad, da meni u socijalnom radu gospođa rekla da je meni bolje u zatvoru nego na slobodi, ni kriv ni dužan da idem obijati gore kuću, što je ostavština mojoj tetki, ja nemam prava na nju. Tetka isto u teškoj situaciji. A socijalno ti je reklo da je bolje biti u zatvoru nego... Kažu meni kad sam se njima obratio tamo u socijalni rad, šta mi sad s tobom da radimo, rekao daj pomozite mi makar neko privremeno standardno rješenje, da ne budem na toj ulici. Kaže meni ima gore ostala je ta kuća, gdje onaj Tić gore, uđi kroz prozor na vrata, kad sam ošao u policiju, policija mi kaže udarite mi tebi onaj krivični postupak kako tu radiš. I zovu nju. To ne smiješ da radiš, tako je. Da. I zovu nju gospođu u socijalnom radu, ona se nije htjela da odazove na telefon policiji. Kad sam ja otišao, ona mi kaže pa ja tebi najbolje savjete dajem, kaže meni onaj da ti to uradi, da se spasiš makar koji dan sa ulici. Rekao to uradim, policija me može privesti. I onda u zatvor.
Kaže, bolje ti u zatvoru nego da spavaš na ulici, imaš pojest, popiti, imaš krv nad glavu. Ni krivog ni dužnog čovjeka, oni hoće da trpaju u zatvor. Dosta je takva naša država, jer sve sam to prošla, Jasmine, i znam kako reaguje i država i vlast i sve. Dok nešto se baš adekvatno nešto ne digne i ne desi, vlasti ne reaguju. Ali po ovom svom razgovoru, po svojoj priči, znači napušten od majke, ostao si sam, zapamtio si majku, ali imala ti problema i opet je, što kaže, nazivaš majkom, umrla je, duša boli, vjerovatno. Bez obzira što je ti ostalo. Najviše bih volio da ima svoj normalnu vid. Meni to najteže padalo u životu, iskreno. Kako si da li ti je palo na majčinu? Uvijek ti. Art Style 2 eura, vidjet ćeš sutra video sa Kečnom. Šta sa njim, jel on ga snimao? Fali otac i majka, kako sa kim god vidjet ćemo. Ti odrastao, uvijek će ti nedostati tvoj istinski roditelj. Ja sam sa tetkom odrastao, ne može niko zamijeniti mjesto oca i majke. Može ti biti tu velika podrška, tetka mi je bila podrška, njoj sam prezahvalan na osnovu svega i sad mi je iskreno palo teško, ja sad najsretniji bio. Kakav god odnos da je bio između nas, da je sve normalno i dalje. Ne znam šta je. Možda, Jasmine, kad se neko stanje poboljša, da se ti sa svojom tetkom pomiriš, pa da i ti njoj pomogneš na onaj način na koji ona tebe odhranila i vala kao bebu, znači. Ja sam na to uvijek spreman i ne bi sad da ističem neke stvari. Uvijek će biti spreman. Kad god bi nešto mogu, ja sam tu samo. Sad nisam moćan ni prema sebi, ne znam sam što ne pratim kako da riješim svoje stanje. Da sam u mogućnosti, ja bi više volio sad da mogu tetki pomoći nego da gledam i sebe i nju u ovoj situaciji. Kako se patite? Pa iskreno da vam budem, moram reći, i to me unutra tišti. Ja sam samo sa tetkom 7 dana provesti. Ako je to općina i država ljudsko, da jedan mlad momak na ulju i na makaronama zna, posoljeni, provesti 5 dana, da se ne bi zlagao vam svađi u gradskim. Boli si na državu kurac, da ti budem iskren. Vlastima i ustanama. Šta više da vam pričam, ulja uzmem kuhani mageta, makarona, hoću reći, vegete i jed. Eto. To ne znam ko još tako živi 21. Samo onaj ko se teško može patiti. Ali ti dosta ne bi tako ne živio da ti daju posao koji ti tražiš. Neki skroman posao, opet ne tražiš ni neku platu vrhunsku, znači koju si školu, Jasmine, završio? Završio sam kemijsko-tehnološku, bio sam odličan učenik. Htio sam dalje da nastavim da idem na fakultet, bilo sam me poslala organizacija mladih gore kod Trcanovića. U ustanovu, to je bilo prije 10 godina, 12 tako nešto. Bio sam da upisujem žurnalist, imao sam sve petice u školi, odličan učenik bio i na kraju, kad sam je postao ja iz engleskog knjigu, nema čovjek koji dozvoli... Abi, hvala na 5 mjeseci, spisak Rami Isaku dostav. Na kraju teta kaže... Koji spisak? Koji spisak? Što će ti to? Da će priča dotaknuti dobre ljude. Dobre ljude koji su spremni pomoći, da li financijski, da li poslovno. Znači svaka pomoć je dobro došla. Ja se nadam, dragi moji, da će Jasminova priča biti završetak, što kaže se, ovih javljanja, što kaže eksponiranja javno. Znači njegov jedini problem je da se on smjesti na normalno mjesto koje zaslužuje kao momak, jer i njegovih godina doista momci planiraju ženiti se, ali on nema, u razgovoru kaže da nema za sebe, a kamoli za ženi. Nažalost je tako, sad sam ja trebao da budem neka normalna porodična osoba, da imam svoj neki normalan posao. Na kraju ako je to neko dopustio da se tako dešava, da je dopustio da ja, koji sam se služio dobro radno mjesto sa svojim znanjem, da radim gore u laboratoriji, da me istiraju sa tog posla i isteklo prekida radnog odnosa, ni krivog ni dužnog, sad vam kažem povreda na radu, hajde, vozi, iz sve firme istek prekid radnog odnosa. Ja se ne znam više kome da obratim, kad sam se gore molio njih preklinju da metem taj krug iz te firme, oni meni kažu idi pomagaj čisti ulicu, idi peri stubište, idi cijepaj drva. Kad sam došao direktoru na vrata iz te firme, neću govoriti ime i prezime, znaju vrlo dobro. Moraš se boriti ili ne staneš, tačno. Kaže idi u inostranstvo. Nemam ništa protiv. Ni manje, ni više. Svoju djecu nek su oni zaposlili ovdje, čerka moja doktorica. U istom gradu. Nemam ništa protiv, ja to javno govorim. I uzet ću na sebe. Ako će me taj čovjek dokraći, evo slobodno nek me dokraći. Što čerku nije poslao u Njemačku na specijalizaciju u Austriju? Pa imala bi mnogo više novca nego mene, što bi se reklo ovako siromašnom uvjetima da me šalju u inostranstvo. Pa gdje da ja krenem kad ovdje jedva mogu da preživim mjesec dana, kamo da idem u inostranstvo, otkud meni ta sredstva da bi ja mogu dobiti nešto dobro ako nemam i sadaka u životu svom i neke dobre prilike ako neko hoće da pomoći. Znači moram imati neku dobru priliku, moram sebi obezbijeti neka sredstva da bi ja mogu da napravim svoj život normalno. Ja to sad nemam i zato je sve ovako. Vjerovatno mi umagali gledaju zbog te situacije da možda imam neki dobar posao ili neke velike prihode, vjerovatno bi drugčije se i sredina ponašala. Jasmine, kako se društvo ponaša prema tebi? Pa iskreno, evo ispričat ću vam samo jednu stvar. Nije mene stid, ja sam iskren do sad bio bit ću i u budući. Evo, otišao sam u jedan restoran, isprovocirao me čovjek, na kraju taj šef iz restorana dolazi meni zastao prijeti meni samo za tu njegovu provokaciju što se podsmijehiva kad god odem ja tamo. Iz čistog obraza
da uzmem da jedim. Eto. A zašto ti misliš da se posmijehiva? Zašto to radi? Pa, zato što me navodno smiješno što se meni ovo sve u životu dešava. Eto, zato što misli da on iznad mene, da on mene može. Jasmine, tvoja situacija se može desiti sutra meni. Preko sutra onoj osobi koja je ispred tebe, znači ne znamo šta nosi i dan šta nosi. Yes. Možda ja sutra budem najsiromašnija osoba, a možda sutra budem najbogatija. Tako ti možda sutra budeš najuspješniji čovjek i samo što ću ti reći, ako ikada u životu budeš jedan jako uspješan čovjek, nikada nemoj ponižavati ljude koji su ugroženi, nego gledaj kako ćeš im pomoći. A naprotiv, ovdje ja nisam jedini mandaj koji se pati. Ajde, tako ću mi sad koji sam navodi. Ima još jedan gospodin, njemu isto teška situacija. Da mu čak niko nije to htio da obezbijeti. Svi sa njim se pozdravljaju, u njega je kirija 120 i živi dole blizu Emova, zgrade se zovu. Da mu niko iz Magla za cijeli to vremenski period, poslije evo 6 mjeseci, godinu dana, otkad traje to sve, evo ja sam ovdje, ostao sam da baš iz nekih razloga vidim kako će se ponašati prema meni, razumiješ? Mogu sam ja na prisilu uzeti svoje stvari, popakovati i krenuti glavom kroz, što bi se rekao. Nije ni to rješenje. Ako ću ja ići glavom kroz zid, ništa ne znam šta me tamo čeka jer nemam nikog kome čeka. Tako, razumiješ? Znači u tebe Jasmine ni kud kući, ni kud od kuće. To je tako po ovoj svojoj priči, jednostavno si napačen momak koji malte ne nije ništa u životu dobro vidio. Cijeli život je borba od rođenja, pa sa tvojom tetkom, pa odrastanje bez roditelja. Mnogo to boli u životu, dok neki ljudi to ne osjete, dok ne dožive na svoju kožu. Jasmine, ja ti želim puno sreće u životu. Nadam se da će ova naša priča biti uspješna i da ćeš ti biti bolji čovjek u životu, da ćeš se znati za posao, za stanovanje i da više ne obraćaš se javnosti, nego da imaš svoj stalni posao kao jedan momak koji zaslužuje bolji život. A i ja se iskreno zahvaljujem svima, eto, ako budete nešto htjeli da mi izađete u susret za posao za nešto, mogu ja ostati kontakt telefona, možete slobodno preko... Naravno, slobodno recimo. Iz Udine preko Hamdije. Možeš ti slobodno kontakt. Nemoj bogati! Što se odazvali na ovo sve. Nemoj preko njih! Ne mislim ni o kome ništa negativno, unaprijed se zahvaljujem što će biti pozitivno, što će djela pozitivno prema meni i ovim što negativno komentarši ima. Svako pravo na svoje mišljenje. Onaj ko nije prošao neke srži i prilike stvari u životu nećete ne razumjeti. Onaj ko je prošao neke stvari u životu, on te može shvatiti, možete razumjeti. Tako je. Eto sad vam kažem, vama se iskreno svima zahvaljujem, Hamdi se iz Udine zahvaljujem, iskreno i prošloj novinarki se zahvaljujem da nije... Dobro, drži mu priča vode, jedino što mora ustati pa ići tražiti posao, neće posao doći njemu, ali drži mu priča vode, okej, što bi se reklo. Isto nije bilo, ja bih završio na ulici, eto prevukao sam se nekako ovaj vremenski period, nažalost nije došlo do mog uspješnog rješavanja, zapošljavanja, i to što je trebao da sam ode, nisam imao za neke stvari sredstva, ambasad sam eto dobio odbijenicu. Na u osnovu koju sam mogao isto da ostvarim, da odem, da se zaposlim, da riješim svoj status. Ostao sam ponovo u svojoj situaciji, eto, ne znam sam šta ću dalje, nažalost bio sam prisiljen do vas sposoban. I eto, ako nešto hoćete da mi pomogne neko, eto, Hamdija ima, evo mogu dati ja svoj broj telefona koji glasi... Nemoj Hamdiju. Moj broj telefona glasi 063 219 070. Znači svi koji budete bilo kakav posao imali sa Jasmina, možete pozvati na njegov broj telefona, bilo koju donaciju ako želite njemu poslati bujru, znači bilo da ga posjetite, uplatite mu kilju, znači bujru, svaka znači pomoć je dobro došla da izvučemo ovog mlada. Završim znači ovaj video Jasmine, od mene Hamdijete 100 maraka halal, bilo si ne od srca, znači kupi sebi nešto hrane, nije ništa puno, ali je doista od srca da ti prije nešto kaže se da otvorimo svoju neku bolju na faku i tvoju bolju sreću. Treba izvući. Ja se iskreno nadam prije svega da vam se zahvalim što to želite da... Za iskreno da vam budem, za novcem toliko ja nisam pohvalio. I znam da i vi imate svoju djecu i hvala tim svim ljudima koji se budu odazvali, znam da i oni imaju svoju djecu. Tako je sa situaciji da eto ispada to što ispada i ogorčen sam na ovo sve iskreno. Mislio sam da će ići bolje, najsretniji bio da je ovdje se u gradu funkcionisao, da nikad se nisam morao izjaviti. Nema veze, neka ovo bude jedno prolazno vrijeme i sjećaj se ono šta ti se desilo u životu. Ti uzmi ovih 100 maraka u džep stavi. Hvala. Evo ti ovdje, uzmi u ruke. Znači 100 maraka, idemo sad sa nama na ručak, da ručamo i mi ćemo da završimo ljudi ovaj video. Živi mi zdravi bili, svi znači koji želite pomoći Jasminu, ljudi bujrum. Sevap je, znate šta je, naši se blagdani približavaju. Evo ja i Jasmin ćemo znači zajedno zamoliti dobre ljude da pomogne u pronalasku svog posla i da mu pomognu ljudi da ne bude ovaj momak ponovo na ulici kao što se dešavalo priješnje vrijeme. Ja znam da je mnogo ljudi ugroženi, mnogo situacija je teški, ali i ovo je doista jedna situacija, a pogotovo sevap jer je momak nije nešto u životu, nešto prošlo što bi doista svaki momak trebao da prođe. Jasmin, ne možeš slobodno da zamoliš naše ljude, kogod ima bilo kakav znači posao. Najbolje bi bilo kad bi to bio neki stalni posao koji njegovo probleme rješava čitav život, ali ako ima i privremeni, bolje išta što kaže se nego ništa. Ja iskreno evo, na ovo sve zamolio bi samo da ako je mogućnost da se ponudi neko normalno rješenje, da mogu da počnem da radi, da se da neko zapošljavanje, da je mogućnost nekog normalnog smještaja, ako nije tražio bi uz taj posao neki normalni smještaj. I zahvaljujem se svima koji se budu odazvali u bilo kojem načinu, koji žele da se odazovu da bi im pomogli. Samo se nadam da neću opet nakon ovih 15 dana, 20 ostati. Nadamo se Jasmine da nećemo. Dragi moji, ako bude neko
bio poziv preko nas, znači bilo kakvu donaciju. Nećemo preko vas! Znači ako bude preko Jasmina, neka ide preko Jasmina, ali ima naših donatora koji adekvatno žele preko... Nema vaših donatora! Jasno da vidiš što je svaka dobro i potrebno će to da smo ti uručili. Uglavnom, dragi moji, hvala vam svima koji nas pratite, pogledajte ljudi ovu priču do kraja, dajte ovom podršku vjetar u leđa na bilo koji način, do sljedećeg videa živim i zdravi bili. Šta je ovo? Jebim ti editora, ti jebim. Dobro. Dakle, Jasmin traži normalan posao i smještaj da bi preživio. Ok. Jasmin ima oštećenje kičme. Ok. Prije godinu dana je već sniman. Ok. Jasmin plaća smještaj 400 km. Ok. Otprilike Jasmin traži osnovnu pomoć za egzistenciju u vidu zaposlenja i smještaja. Ok. Jasmin je zahvalan. Super, predivno. Jasmin je pozvao Izudinu i Hamdiju da mu pomognu. Malo. Ofulu, ali haj dobro, ne zna. Jasmin ima 29 godina. Ok. Treba izvući mladog momka? Treba. Ok. Šta se zajebalo? Kad kaže doista povraća mi se NRK 2 eura, jel ti se u kući povraća? Šta se pogorometalo? Vi svi znate da ja i Hamdija, onako kako nas pozove, želimo doista da svima pomognemo i da izađemo u susret. Međutim, ovaj put stvarno... Ne znamo mi to. Mi znamo da vi hoćete svaki put, kome god hoćete pomoći, sabrat para pa sebi uzeti dio da se počastite. Mi to znamo, a ne znamo ovaj dio da vi hoćete svakom pomoći. Nismo izišli... Nisi ni krenula, moram te ispravljati, jebute. Da makar uvedi, pozdravljaj se na početku, da te ne moram odmah ispravljati. U susret, a zašto nismo izišli u susret jer doista taj momak nije zainteresovan. Želim da skrenem pažnju svim ovim... Novi momenti. Novi momenti. Momak nije zainteresovan. Dobro. Kako? Mnogobrojnim youtuberima koji ću vam nazvati i da vidite, čujete razgovor sa njim, znači da vidite da ne lažem i da doista nije zainteresovan za posao niti... Ja šta sam puta navikao da ti lažeš, ne mereš me nikako ubijeti da ne lažeš, ali haj dobro, haj. Bilo kakav. Sada ću da ga pitam da li mi Ciko javio mimo nas, a njegov odgovor ćete čuti ovdje u... Ako mi bude se javio samo malo, da ga nađem. Gledajte sad. Svi zaustavimo Jasmina. Pogledajte. Da ga zaustavimo u nešto. Ne kažete da ne zovem. Zovem Jasmina, palim zvučnik. Da vidimo šta će mi reći. Halo? Šta ima Jasmine, kako si? Ko je? Izudina je pored telefona. Arnelija, ko je? U grad sam ovdje. Aha. Daj mi reci šta ima, jel Ciko javljao? Javljao se ljudi neki. Jel ima posao, jesi nešto prihvatio? Pa evo srednji sam čovjek koji već kontaktirao se, pa hoće nešto da vidi šta ljudi mogao da napravi. Aha, gdje si... Odavdje i drugi državi iz Hrvatske. Aha, je li došao taj čovjek od tebe? Nije dolazi, čuo sam neki telefonom i rekao je mora biti kako će mi te papire da riješi i kad bude mogao da se javi, on će se meni među vremen da je. Dobro, što Jasmini nisi probao ono da je u Euroasfaltu što smo ti mi ponudili dok taj čovjek u Hrvatskoj se ne javi da zaradiš sebi da imaš ako Bog da kad bi tamo... Što će u Euroasfaltu kad je Euroasfalt Bakirov? Kako da ja prihvatim i tog čovjeka, onda će čovjek mene odbiti. Zašto bi te odbio? Pa ne mogu ja... Ovaj čovjek može meni za 15 dana, ajde da rešam. Jasmine, šta planiraš unaprijed, znaš, pošto znam da te Dijana izbacila, evo gledala sam baš ponovo te Dijana izbacila, kako misliš da će ljudi reagovati, tražiš posao na 2 kanala u roku 3 dana, razumiješ me šta ti pričam? Ja sam ti prva ponudila posao, prvi dan u roku pola sata, ti si rekao dok razmisliš i nakon 3 dana mi se ne javljaš, ni da li se odluči. Ljudi sam nešto objavili, ja imam za sebe dovoljno jako osobu koja će djelovati protiv vas, ministar bezbjednosti u pitanju. Super. I to ne ja davati biti Hrvatske. Ministar bezbjednosti? Da, vidim. Dragi moji pratioci, gledalci... Ministar bezbjednosti, to dođe Nešić, jel da? Ministar bezbjednosti će stat iza Jasmina da djeluje protiv Izudine i Hamdije. Ovaj dio sad ja najbolje ne kontam kakve to veze ima, šta se ove dešava, a dobro.
Dobro mi došlo današnji moj video. Dragi gledalci, prije gledanja svi like, svi subscribe, naravno nastavite da me gledate. Evo danas sam, dragi moji, odlučila da malo sjednem u kući i da porazgovaram sa vama o jednom vrlo važnom videu koji smo mi radili prije 3 dana. Prije 3 dana krenuli smo put prema Maglaju na poziv Jasmina da mu je potrebna pomoć, da mu je potreban smještaj i naravno posao. I mi krećemo taj dan za Maglaj, ne sluteći kakav je momak Jasmin i što nas čeka naravno tamo. Tamo u njegovom razgovoru doista je bio ubjedljiv i ono po njegovoj priči doista mu treba posao i mi smo tu reportažu radili sa njim, snimili kako je on napačen u životu, kako doista ne prepoznaju ga na ulici, kako mu ne daju posao, mladom momku, on je zainteresovan za posao. Po završetku, naravno, ono vidio se da smo dali 100 maraka, po završetku mi krećemo sa njim na ručak, izvodimo ga na ručak u dželatnicu, tu ručamo i pri našem polasku čak on nekako govori, još ga mi pitamo da li te je neko snimao, kaže nije niko. Kada smo mi završili reportažu sa njim i taj ručak, on nama kaže da ga je snimala Dijana Hođić. Međutim, sad svak svoj posao radi, Dijana Hođić je jedna normalno voditeljka koja duže vremena se nalazi na ovoj YouTube platformu. Nemoj uzimat to ime u usta, zaobiđi ga, znači koristi druge rečenice, druge pojmove, druga imena, mene uzimaju u usta, meni suj mater, nemoj to ime u usta uzimat uopšte. Znači zaobiđi ga ovako komplet, obiđi oko njega i nastav dalje svojim putem. I mi tu ne možemo ništa. I isto ga pitanje, samo što sam postavila, Jasmine, koji je bio snimak u pitanju tebe i gospođe Dijane, šta si konkretno tražio kod gospođe Dijane, kaže, isto sam tražio. Da nemoj to ime uzimati u usta. Znači nemoj u svoja prljava usta pogana to ime stavljati uopšte. Posao. Kažem, rekao, ajde, mi ćemo objaviti video, međutim, kako će ljudi reagovati, da li će ti biti ponuđen posao, jer već sam te gledala, evo sad kada si mi rekao da te Dijana snimala, malo sam prelistala, ja inače Dijanu pratim, ali eto, taj sam video promošla prije godinu dana, naravno. Nemoj je pratiti, odsubscribe-aj se i nemoj je uopšte više nikad joj nemoj nijedan video pogledat. Znači nemoj ti uopšte sa svojih uređaja ulaziti na njezin video. Da postoji trag, log na serveru da si ti gleda, nemoj uopšte ulaziti, odsubscribe, izađi sa kanala. Napusti njeno prisustvo. Naravno, gdje si ti bio na tom snimku, godinu dana vuče se ti tražiš posao. Ne mogu da vjerujem, znači mlad momaka zainteresovan za posao, ne može da nađe za posao, ali eto nekako, haj kažem opet mladost, ludost, pa možda i ne može da nađe, možda ga podcjenjivaju. Međutim, mi dolazimo kući, u stvari ne kući, krećemo od kuće i sešćemo se u Zenicu sa jednim našim prijateljem. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Delete your history. Ja. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Ahmedovski 5 eura. Da mi prvo vidimo kako pomoći Zudini Hamdi za Jasmine lako. Hvala na 5 eura. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Hvala ti Ahmede na 5 evra, Serator Dijaspore 5 eura, ovo je dno dna od njih, oni sve koje su do sad snimali prvo pomažu pa onda pokradu pa popljuju. Iz Ludina i Hamdo prepošteni, nema dalje, najpošteniji čovjek na Balkanu i na svijetu, poštenje njegovo do Amerike je stiglo, čulo se, pročulo se, priča narod tam po Massachusettsu. Kaže, gledao sam Jasminovu priču, evo ja bih želio odmah kada ga zaposlim u Euroasfalt, 1600 maraka plata, ima prijevoz, ima hranu, jako dobra plata na današnjem, što kaže se, standard. Ja onako sva sretna i znate zadovoljna, kao da ja dobivam posao, kao da ja hoću da počnem raditi. U putu sjeli malo da odmorimo u Maglaju, u tome Hamdija smontirao video i hajde veli da objavimo video, da što prije momak Jasmin nađe neki posao, da se ne pati naravno i da ima za svoju kiriju i za svoj život normalan. Po izlasku našeg videa čovjek nas poziva nakon 20 minuta i nudi Jasminu posao u Euroasfaltu gdje mu daje 1600 maraka platu, gdje mu daje prijevoz i normalnu hranu. Ja sva sretna u tom onom trenutku, meni drago kao da sam ja dobila posao. Pa ja, ali ima on 400 maraka smještaja plati, to je automatski 1200. Ja pozivam Jasmina i kažem, Jasmine, evo nama slatka, znači čovjek nakon samo 20 minuta ti nudi posao i želi da radiš u Euroasfaltu, ne da kod Maglaj, znači u Topoju. I to kod Bakira. Ne, nemojte me odmah, čekajte 2-3 dana, možda mi neko bolje ponudi. Možda neki bolji posao nađem i ja opet kažem, hajde reko razmisli, kontam, hajde reko razmisli i odgovori mi da znam šta ću čovjeku javiti, da li si zainteresovan ili nisi zainteresovan. Međutim, čekam ja Jasminu poziv 3 dana. No worries, 2 eura, zašto nije Hamd zaposlio Euroasfalt? Pa kako će javna ličnost, šta ima se javna ličnost zapošljavati? Čovjek poznat, zvijezdat.
TikToker bio jedno vrijeme, sad YouTuber. Šumski kuhar. Čuj on da se zapošljava javna ličnost. Da mi nešto odgovori da li je zainteresovan ili nije zainteresovan, Što Severina ne nađe posao? Međutim nikakvog odgovora. I ja po ovom svom zaključku jednostavno vidim nekako, Jasmin je doista možda teško u životu prošlo, ali je mnogo izgleda naučilo da mu narod pomaže i da mu narod daje i vjerovatno je naučio da se narod sažaljeva na njega. A šta ste vi naučili uzimati od tog naroda sebi dio da se morate kurčiti? Vrlo mlad, ali nezainteresovan za posao. On jednostavno to nekako kroz priču je svoju dočarao da on zainteresovan za posao, ali ovo sve što on radi, meni se čini da on doista nije zainteresovan za posao. Pa dobro, ne mora zgrabiti odmah prvo što mu ponudiš, mora razmisliti heftu. Šta je tu problem? Posao i on ne bi ništa radio, nego bi samo čekao kako će njemu neko poslati 100, 200, 300, 500 maraka. Sa svojim snimkom onaj dan nekako bilo nam ih tužno i kažemo imamo i svoju djecu. Što ne bi svojoj djeci poželili, naravno ne bi nijednom momku, nijednom porodici. Onako zamišljeni, idemo mi lijepo kroz magla i razmišljamo kako li se to dijete snalazi, odakle jede, šta pije. Međutim, sad gledajući kroz ovo sve, neko je vjerovatno naučio na stalnu pomoć, na neke stalne donacije i normalno vada kako koji snimatelj dolazi, tako i njemu dobro dođe. Ona će poslati ona će poslati svoje, ali ne razmišlja u glavi da je to kratkoročno, jer uvijek će neko stati u kraj i ispričati svoju pravu situaciju i šta se dešava. Međutim, evo ja sam ta koja doista ne želim da ni moji donatori, ni moji gledalci, ni moji pratioci pomažu takve osobe koji su doista nezainteresovane. Koji donatori? Nerka Florida i Jami Rusa. U životu, jer mi smo svi nekako na svoj način, jezda je brzi život, ali se svi nekako na svoj način borimo da uspijemo u životu da radimo. Svi imamo različite poslove, različite pozicije, naravno, niko nismo ni za stolom, ni za neko je čistačica, neko ovo, neko ono, svi smo mi nekako svoj posao raspodijelili i želimo da zaradimo, da pridonesemo svojoj porodici. Ali ako će jedan mladi momak od 29, na primjer, godina sjediti i čekat milostinju tuđu, jedan je stolita podršku i nikako. Kad udahne 7 bari, Fahrudin 2 marke, more napuhat gumu od kula jednim udahom. Ne mogu da danim takvim ljudima podršku, jer zašto? Sada kad ti najviše treba da se uđeš u posao i da naučiš šta je radna navika i šta je život, da se trebaš boriti za život, ti čekaš kada će to postati milostinja. Andija bi mogao i Kovaljak raditi u Euroasfaltu, pa eto ne znam da li primaju. Jednostavno njegov odgovor... Nisi valjda ti dizajneru jedini iskonto? Nikakav nije, jednostavno nije ni zainteresovan za posao, on je zainteresovan samo da mu narod pomaže, ali neće ni narod pomoći kada narod vidi kome treba pomoći, doista se narod odazove. Evo, na primjer, ja sam njega snimala i niko mi se konkretno nije javio da mu pomogne novčano, nego taj čovjek koji je se ponudio za posao momentalno nakon 20 minuta. Pa ja neće novčano, vama zašalju pare pa da vi kradete, neće više novčano nego drugačije hoće. Ali kada ti je potreban posao, posao se ne bira. Bilo koji posao da ti dade, ti trebaš da prihvatiš za početak, pa onda kasnije. Pa što nije Hamdo bilo koji posao prihvatio kad mu je se nudio, pa onda kasnije uradio to što ćeš sad reći da treba kasnije uraditi. Kad se obučiš i kad naučiš nešto, onda možeš da tražiš nešto više. Međutim, što nije Hamdo tako išao, pa onda tražio nešto više kad se obuči. Nije doista zainteresovan. Mi kada smo bili prinuđeni, što kaže se, Hamdija je išao u drva, radio za 5 maraka, radio za 20 kop. Ja, ali niđe nije htio posao ovako primiti kad su mu nudili, kao što ti sad nudiš. Pa morali smo, štijali smo, sve što smo radili, bili smo prinuđeni da tražimo posao i bilo nam je bitan posao da radimo. Dizajner, 14 mjeseci tajne. Kad udahne 7 bari, halal Fahrudne slučajno del. Nemoj mu halal Fahrudne. NRK 2 eura, jako kod nas, Pulk ne radi, već živi od donacija. Nije tačno to, nego on ima para do kraja života, sada pristali s njim, ima para, šta hoćeš ti? Šta ti ja, radimo bilo što. Tada nismo imali sreće, što kaže se, da se zaposlimo u firme, nije ni Hamdija, bezbroj koliko smo molbi napisali. Čak je bilo i ti ljudi koji su nam iz inostranstva pomagali e-mailom, slali te, što kaže se, molbe za posao, ali bezuspješno. Ali eto nekako kroz život, vjerovatno i kroz snimak, i nauči se čovjek šta je borba i da treba se boriti u životu i da treba stvarati svoje... Ja i dalje ne kontam što treba Jasmina zaustaviti u tome da živi. Djeci nešto bolje i da naučiš svoje dijete da se treba osamostaliti i da mu treba... Zar je Jasmin zavrijedio video od 17 minuta sam zato što nije prihvatio odmah prvu ponudu što smo dali nakon 3 dana nije prihvatio? Zar je zavrijedio video jedan, a ima još jedan? Međutim, ja znam da je on ostao bez majke, ostao je bez oca, ostao je sa tetkom, možda je neki život naučio takav da mu samo neko daje, ali doista mu to... Aha, onaj ko bez majke ostane, on je naučio da mu neko daje. Hej, tuko, propalo. Neće uspjeti u životu, jer s ovim snimkom kada ja objavim će sve izgubiti. A zašto će sve izgubiti? Jer više njega snimatelj neće otići, naravno da ga snima, zbog čega neće...
daj adresu iz Udina da ti ja statu od influencera godine pošaljem, neki imaš, ostavi sebi na natkasnu. Da ga snima, jer zna da će biti izvikan od naroda i da narod neće pomoći. Nemoguće da ti ne odgovara nijedan posao, nemoguće da ti ne odgovara nijedna plata. U mom razgovoru si rekao da ti je dovoljno 800 maraka. Evo ti si dobio ponud od 1600, čak imaš i obrok, čak imaš i prevoz, znači nemaš troška. 1600 si mogu jednostavno kao samac lijepo da živiš i da normalno se prehranjuješ i da plaćaš tu svoju kiriju koju imaš. Međutim, ti doista, Jasmine, nisi zainteresovana. Svi znate da ja i Hamdija, onako kako nas pozove, želimo doista da svima pomognemo i da izađemo u susret. Međutim, ovaj put stvarno nismo izišli u susret. A zašto nismo izišli u susret? Doista taj momak nije zainteresovan. Želim da skrenem pažnju svim ovim mnogobrojnim youtuberima koji snimaju i koji doista žele da sebi napravi reportažu, da sa Jasminom ne vrijedi praviti reportažu, jer će narod brukat i vas i nas. A zašto će brukat? Nemoguće da nijedan posao neće prihvatiti i da ne može da radi. On je vrlo mlad. Pa nije ni jedan, nego neće samo taj od 1600, drži ga kao opciju dok ne sagleda druge opcije. I sad da neće ni jedan, i sad to tako shvatio. Što kaže se vrlo inteligentan, možda ni sposoban je, nije on nesposoban, ni bolestan, ne do Bog da ne može raditi, ali njegov cilj nije rad, njegov je cilj prošnja. Ali kako prošnja? Samo da traži, da išće, da dranka i da moli drugi narod da mu šalje. Evo ovaj mu put doista neće uspjeti. Pa to ste znali onda kad ste ga išli snimati, kad ste mu dali 100 maraka. Šta je bilo drugačije? Šta je sad drugačije? Jer ja neću dozvoliti svojim donatorima da daju pare u prazno, jer ja kada stanem za nekog i zamolim za pomoć, doista stojim iza leđa tim ljudima jer znaju da mi je doista pomoć potrebna. Moja najveća pretpostavka da Jasminu nije potrebna pomoć, neka ustane. Nije, nakon ovakve priče pa nije mu potrebna pomoć. Nije. Laže. Neka radi, zdravije, mladi, neka sebi zaradi. Evo sada ću Pa kako će raditi kad ne mere naći posao, jesi ga snimala ili ti pričala da ne mere naći posao? vam dokazati, znači nisam ga znala više od onog dana, sada ću vam nazvati ga i da vidite, čujete razgovor sa njim, znači da vidite da ne lažem i da doista nije zainteresovan za posao, niti bilo kakav. Sada ću da ga pitam da li mu je sviko javio mimo nas, a njegov odgovor ćete čuti ovdje ako mi bude se javio samo malo, da ga nađem. Gledajte sad. Znači, kada gledam aukcije, sada 2 eura kada gledam aukcije na Discovery. Aukcije, kome će se pomoći, kome neće. Ko je? Squid Game. Gledajte, da ne kažete da ne zove. Stoji gore večera i ko preživi večera će. Zovem Jasmina, palim zvučnik, da vidimo šta će mi reći. On ne zna, znači da ga snima. Evo pogledajte. A, on ne zna da ga... Šta ima Jasmine, kako si? Ko je? Iz Udina je pored telefona. Zdravo ti mi. Šta ima? U grad sam ovdje. Aha. Daj mi reci šta ima, jel Ciko javljao? Javljali su ljudi neki. Jel ima poslu, jesi nešto prihvatio? Pa evo srednji sam čovjek koji već kontaktirao se, pa hoće nešto da vidiš šta bude mogao da napravi. Aha, gdje si... Odavdje i drugi državi iz Hrvatske. Aha, jel došao taj čovjek od tebe? Nije dolazi, čuo sam se telefona mi rekao, jer mora biti kako će mi te papira da riješi i kad bude mogao da se javim, će se meni među vremena da je. Dobro, što Jasmini nisi probao ono da je u Euroasfaltu što smo ti mi ponudili dok taj čovjek u Hrvatskoj se ne javi da zaradiš sebi, da imaš ako Bog da kad bi tamo krio. Zato što ne mere početi raditi u Euroasfaltu i onda čekati od tog čovjeka da mu završi tam, pa onda dati otkaz u Euroasfaltu nakon 3 dana ako mu čovjek završi tam. Nego mora sačekati, vidiš, tamo je bolja opcija. Kako da ja prihvatim i tog čovjeka, onda će čovjek mene odbiti. Zašto bi te odbio? Pa zato što će ti sređivati posao ako si već počeo raditi. Jesi ti normalna? Pa ne mogu ja... Ovaj čovjek može meni za 15 dana reći, ajde da rešava. A znam. Čovjek meni kaže, ajde dođe vamo, ja dođem tamo i to je to. Pa jesi Jasmina, ali ovo ti nije stalni posao, možeš da... Stavio je na 0,75 nek upatim zrakom, a stavio je na 1,5 da ja upatim zraka. Osiguravati odmah. Da mi ne traje po vas dan ovo. Jedan čovjek ne osiguraju odmah. Da ne rastačem pekmez po kauču 12 sati oko dezina majcina iz Udini. Jel trebala otu majicu obuć kad je njega zvao? Da ne pritočim pekmez po seći. Radno iskaž, radno dozvol. Šta kažeš? Uradit će mi radno dozvol, preko. Znam, ja, dobro. A Jasmine, šta planiraš unaprijed, znaš, pošto znam da ti je Dijana izbacila, evo gledala sam baš ponovo ti je Dijana izbacila, kako misliš da će ljudi reagovati, tražiš posao na 2 kanala u roku 3 dana? Pa rodim 2 marke, gleda naša iz Udina 2 kontinenta u isto vrijeme, nemojte biti Salko, Džukac i dijasporas terorista. Umiješ mi šta ti pričam? Da. Kako misliš da će reagovat sad ljudi kad vide snimak kod nas i snimak kod Dijani? A kako treba da reaguju?
Pa ne znam, njihova procjena će biti da ti nećeš da radiš, eto tako, nekako po mojoj toj... Pa evo, već imamo bezbroj komentara, evo, znači ja sam ti prva ponudila posao, prvi dan u roku pola sata, ti si rekao dok razmisliš i nakon 3 dana mi se ne javljaš, ni da li si odlučio, ni nisi li odlučio da... Ja sam vama rekao da sačekate 7 dana. Rekao sam da sačekam 3 dana, bio čovjek prisutan kad sam... Ne, ja sam rekao 7 dana imam snimak revolta. Ti rekao 7 dana? Rekao sam 7 dana. Dobro, i znači ti si sad našao posao, jel tako? Nisam ja još ništa riješio. A nisi još ništa? Ja sam samo u kontaktu sa čovjekom. Aha, sad si samo u kontaktu sa čovjekom, znači nisi još ni zato u Hrvatsku riješio, jel tako? Pa riješit će čovjek. Da vi želite s time da kažem. Pa ne želimo da ti kažemo da li si našao posao, da znamo šta ćemo čovjeku javiti, jer te čovjek pitao... Nemate vi više šta u vezi mene objaviti, objavili ste vi. Bili sam nešto objavili, ja imam za sebe dovoljno jako osob koja će djelovati protiv vas, ministar bezbjednosti u pitanju. Super. Pitam ja dalje, iz Hrvatske. Ministar bezbjednosti? Da, ministar. Jel taj ministar bezbjednosti upućen da vi nećete da radite? Ko je to vama rekao? Pa evo ja ti kažem, ti si sam se... Dobra ti ovo fora, moram ti priznat. Pa evo da ukaz ti je prvi da sam... Pa svi u Bosni i Hercegovini znaju koji ste vi prevaranti. Jel stvarno? Tako je. Hoćete da mi svi krenemo protiv vas? Hoću. Pa šta si znao da ti pomognu ako su prevaranti, jeboga ti? Ajde, krenite svi protiv nas. Kako te nije stid, sra? Jel to... Što je isto pitao kad te snimala od para, sabere? Jel to ti meni govoriš? Jel nam to fala, Jasmina, što smo ti pomogli? Aha. Vršili smo, objavite nešto pa ćete vidjeti šta. Evo ideš odmah na objav. Sad ćeš ovo, trenutno sad ćeš ići na YouTube. U roku 10 minuta. Iz Ludina i Handija zakuhali sa Jasminom. Halo? Prekida. Vidite šta se dešava, znači u stvari čovjek lopina, da kažem da je lopov lopina, znači sada ću na sve strance, odmah idem na YouTube da objavim kako je Jasmin neradnik i kako ne želi da radi, kako želi samo da ga narod filma. Ajde da vidimo tu tvoju tužbu, da završit ćemo ovaj video, dragi gledalci, pratioci, živi mi, zdravi bili, Jasmin više nikada neće dobiti ni marku. Što se tiče, sada je znači svoje lice pravno ste gledali ovaj live, znači hoću da ga podijelite, lajkujte i da nastavite, da subscribe-ate, da vidite koliko je Jasmin jedan lopina, znači koji neće da radi i koji je potrčko od ovih nehljebara koji snimaju za nas. Toliko dragi moji od njih. Dobro, zakuhali su pošteno. Šta dalje je desilo? Zadnje ovo. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer i vama. Pa evo, sad sam našla preko sina vaš broj pa da vidim ovog Jasmina. Dobro. Isto objavljujete. Pa ja sam prošle godine isto njemu pomogla i tako da sam ispala budala. Napravio mi je glupov, znači dovela sam ga u svoj grad, ja sam inače samohrana majka, 3 djeci, muž mi je umru prije 8 godina. Dobro. I kad je Dijana snimala njegov video bio ispačan, ja sam ga pozvala da mu pomognem s tim da sam ga dovela u grad Odžak, možda čuli. Čuli smo za grad Odžak, jesam naravno. Čuo sam i ja. Ja sam znači žena, idem u Njemačku, radim na crno, ja se ne bojim, znači po 3 mjeseca i sabrala sam ti neki para i otišla sam po njega, dovedla ga tu. Našla sam znači smještaj sam mu našla, znači bila je manja kućica kao neka... Nemoj dizajneru. Ali u dvorištu je znači velika kuća bila. Čuli smo za Odžak kod je Manhattan. Extends 2 eura, kad plače suza idu iza ušiju. Ko plače, Bulen? Žena je bila tu iz Magla, ja sam rekla... Iz Udina da plače. Kiriju. Našla sam mu bila posao, ako ste čuli za Zeko centar ovdje, znači benzinska... Znamo, čuli smo. Nazvala šeficu. Čula je za benzinski. I oni su mu odmah rekli da može doći sutradan. S tim da je on odmah pobjegao odavde, znači prebacio se ovdje u jedan ima restoran Oaza i tu možete provjeriti. Dobro. Gdje su ga oni primili tu, nije mu se kao svidio ovaj smještaj, i oni su mu ponudili tu smještaj besplatan 3 mjeseca i da hrani ga, znači imao je hranu besplatnu. S tim kad je njima valjda zagužvalo 3. dan u poslu, oni su njega pozvali ako hoće nešto marredno da zaradi. U istom očaju, ja razumijem, normalno. I on je poslije meni došao drugi dan i on meni kaže da mu nude kao oni njega prisiljavaju da radi. Ja njemu kažem, rekao, dijete, jel ti radiš? Kao, ma ne radim ja, ali oni su mi ponudili kao kad upadnu, znaš, u gužbu da im pomognem u tom restoranu. Što da ne, šta fali? I dijete tu jednostavno spakovalo se taj mali, pobjegao je znači odavde iz Odžaka 3. i 4. dan, znači on ne neće da radi. Evo ja sam gledala. Pa Roden 2 marke, što ti ne ideš gleda? Nemojte biti Salko Đukac i onaj... On jako
mislim, dijete se čuje, neće da se tušira, ja sam udala novu garderobu da ide da se istušira. Jer moja djeca su iskustvo, znači neko ko imao sa njim kontakt, naravno. Znači ja sam danas... Ne znam, ja sam gledala vas i vaš video šta je mama uradio. Isti slučaj je tako u mene zvao i plaku, ja sam htjela da mu pomognem zato što imam 3 djece i ne vidim mom djetetu, ja imam čijetu bolest. Ja sam isto otišla na ime njegovog poziva, znate da ja vidim, ajde znate dijete, imamo svi djeca, ja imam 5, nek smo živi sad. I osjeća se čovjek sa tom djecom i sve je priča bila sa njim, znači sve je to bilo, znate, sa njim i ja sam sa njega odvela na ručak i poslije kad smo mi završili ručak, on nama kaže, mene je snimala Dijana, ja u tom trenutku sam pogledala Dijanu, ja stvarno pratim gospođu Dijanu, jednostavno imam respekt prema njoj, nekako lijepe mi priče snima. I ja sam njoj sad u komentar doista napisala, rekao, ubrzo priča, rekao, ide o njemu, rekao, kako ne želi da prihvati, jer nakon pola sata on je dobio jako lijepa plata, 1600, nije to malo na današnjem hrana, prijevoz, znači što hoćeš? Hoćeš najbolje da ti donese 2000 da ti samo sjediš i uživaš, ja ću doći vintat za teba, ti radi i sjedi, znaš ko gospodin. I on je me rekao, evo to za 3 dana javljam, čekam ja 3 dana, znate, ja rekao, možda opet neko bolji se ponudi, haj bolje da neko više zaradi, razumijete me? Ma jok, kakvi. Ja njega samo pozovem i on meni kaže, vi ste, kaže, lopovi, znaš, što ja sam lopov, što ja njemu želim dobro, znate. Nisi ti lopov što ti njemu želiš dobro, nego si ti lopov zato što ti fali u svakoj humanitarnoj akciji od 1000 maraka pa na više i svaki put kad te pitamo gdje su, vi ćete doći pobit nas u kući familije, nam čitave pobit u kući. Zato si lopov. Tako je meni isto uradio, znači vjerujte, ja imam, evo 3 djeci i čirka mi je jako bolesna, imam čirku i 2 sina, ona je trenutno u banji i liža u gradašcu, znači kičmu je operirala. I ja sam donijela, znači dovela njega tu u kući među svoju djecu i rekla sam mu samo ne možeš spavati pošto ja imam čirku, a sve ostalo, znači gledat ćete ko svoje dijete. Znači maš jest ovdje pit, tuširanje, ja ću ti prat veš, našla sam mu lijep smještaj, međutim nije tu smještaj, on bi apartman. Pa prebacio se i u apartman Oaza, možete pogledati u Odžaku, restoran Oaza ima svoja... I tu mu se nije svidjelo. Znači čovjek neće da radi. Ma jok, on hoće jednostavno. Hoće samo da mu narod šalje i daje. Ja sam to procijenila po njemu onako, jer ne možeš ti ako tebi čovjek ponudi prinuđaj se da tražiš... Ja koliko sam shvatio, jedini je problem što on nije prihvatio odmah to u Euroasfaltu. Nema drugog problema. Koliko sad do sad vidio. Posao daješ šta daš, moje mišljenje je to. Znači radi šta se radi, ja sam bila prinuđena prije radila sam što sam morala, tumbala sam drva kao kakvo muško, radila sam kao kakav muškarac. I nisam rekla neću, jer sam ja stala pred kameru da meni treba pomoć, ali ja nisam izbjegavala posao kon. Mi smo išli za 10 maraka cijelu noć radili, pa smo opet šutili, ali ne možeš ti to narodu objasniti. Aj mogu sad da ti jedan posao ne odgovara, i drugi posao, i treći posao, ali brate da ti nijedan posao ne odgovara, znači samo hoćeš da ti narod šalje da ti sjediš i uživaš. A šta ti hoćeš? On je stvarno prevarant, ja znate zašto? A šta ti hoćeš da pričaš, kako se zove, kako sabireš pare sirotinje, a vam uzmaš sebi po 1000 i više, jel ti to hoćeš? Ja sam ostala isto samohrana majka s 3 djece, znači 2 sina su bila maloljetna, u mene je muž umro, ja nisam imala treninga u kući. Znači ja sam mogla ići na te društvene mreže, ja sam sve sama postigla da svoju djecu podignu. Razumijem to potpuno. I ne stidim se i ne bolim se i kad sam njegu vidjela video, meni je toliko bilo žao djeteta zato što nema ni oca ni majke. I onda sam pomislila pa što moja djeca jedu, ja će imati. Bravo. Znači dovela sam ga, osramotio me u mom gradu, nije htjelo, znači da radi, ponudit mu je posao ovdje na benzinskoj Zeko centar, možete i tu vidjeti Marko i Dragova. Kaže. Amire Mensur ti piše 4 puta, ja evo sad bio na, evo me trenutno na Messengeru u zahtjevima za poruke i Mensur, a evo ga ima, boga mi. Čekaj. Eto šta su pojedini ljudi rekli o njemu u grupi Maglaj, aha, te da vidimo. Sam da ovo izotvaram. Maglaj, Maglajlije, poštovanje svima, zanima me da li neko poznaje ovog momka, riječ je o Jasminu Pehiću, ovih dana kruži po društvenim mrežama da mu se pomogne, hvala. Dijana Hodžić, ne šaljite donacije, pomozite da pronađe posao. Dobro. Komentar od nekog. Lično mogu da potvrdim da momak nije zainteresovan za posao, kada je prvi video objavljen teško mi je palo i potrudio sam se da mu pomognem onoliko koliko sam mogao i halal bilo, s tim da sam mu isti dan pronašao i posao o kojem mnogi sanjaju. On nije želio da ode niti da radi. Prošla je godina dana od tog dana i dan danas je nezaposlen. Ruku na srce, možda momak nije sposoban za neke vrste posla i shvatam, ali da nakon godinu dana pored svih donatora i sve nije mogao da prihvati niti jedan posao, to za mene je van pameti.
Možete da protumačite ko kako želi moj komentar, ali prošao sam stanje neimaštine i trudio sam se svim silama da pronađem posao i da ne ovisim o bilo kome. Tako da činjenica da navedeni gospodin traži posao, a u isto vrijeme moli Boga da ga ne pronađe poz. Dobro, tu je jedan komentar. Drugi komentar od nekog. Bio je na par mjesta otjeran, radio malo i u Natron Hayatu. Navodno pričao da se posjekao, valjda na poslu, radio je u laboratoriji, kako je bio novi, a odmah više manje koristio bolovanje, zvali su ga par puta i na kraju dali otkaz. A Allah najbolje zna, ako neko može, nek mu posao ponudi. Dobro, to su komentari. I žena mi je odmah izišla u susret, kaže nikakav problem, mi ćemo ga zaposliti, nek odmah sutra dođi, početna plata je tad bila 900 maraka prošle godine. Tako je. A mi ćemo njemu dati samo 7 dana 900 maraka, znači kad obuči posao daćemo mu odmah 1300-1400. A kad je to bilo? Kad je prvi snimak, jel? Kod Dijani? Prvi snimak, jeste. On nije htjela, ja sam htjela da dođem da stupim u kontakt sa... Odmah si ga trebala zaustaviti, znaš to, znaš koliko je uzeo prevario ljudi. Zamisli godinu dana koliko je naroda prevario. Pa koliko si ti prevario sirotinje za ovu godinu dana, uljupe, nenormalni. Pa nisam imam djecu, rekao ajde ne... Mi se ne bojimo što se tiče nikog, mi gdje god šta moramo zaustaviti, mi ćemo zaustaviti. Ti ćeš zaustaviti nešto, majmune. Dan stvarno da je nezainteresan, ja ga pitam, jel ti ko Simo, kaže nije niko. Ja nisam gledala Dijanu prije godine. I kad smo mi sve to završili, kaže snimala me, kaže Dijana, rekao kakva je priča bila kod Dijane, moram da pitam. Kaže isto traži posao, haj rekao možda i ne može jadničak. Ja kažem Hamdu, možda rekao ja da ne može posao naći, možda rekao šta ja znam, nekako mi onako pogubljen izgleda, rekao možda rekao i bolestan, rekao šta ja znam sve. Nemoj dirat od cvijeća, maltretirat biljke. Ali ja njega nakon videa samo s ovim 20 minuta. Nemoj se derat na auto cvijeće! 20 minuta, kaže on, a ne, čekajte 3 dana, možda mi ispadne bolja ponuda. Ja opet kažem, rekao Hamdi, haj rekao, možda čekat ćemo i tada. Meni se sažao, rekao, evo, hajde damo, rekao, 100 maraka od nas. 100 maraka od sebe. Hajme neko na ćevape, odeš halal bilo. I kaže, ja sam, kaže, platio ručak, a ja bila tamo u Sehara se... Eto, nek nazovu Sehara, nek pita ko je platio. Da ima miniha dokaz, znači, da sam ja platila, čak nas čovjek počastio pićem od njiha. Jes, Bogan. Izudina, znaš zašto, znate zašto, nemojte se uopšte skirati, mi imamo ovdje u Odžaku stvarno. Moja djeca su tu bila, znači ima moja komšinica, imam dosta dokaza, imaju ovi iz Oazije, znači ne želim ja nešto da idem protiv njega, ali ja hoću da vama kažem da je on prevarant. Ne, moramo da kažemo ljudima, znaš, da ga zaustavimo. Da ga zaustavimo, jer sramota da uzma ljudima pare. Daj, nemoj zajebavat Handija da treba zaustaviti prevaranta, da je sramota da uzma ljudima pare. Da nemoj srat Handija da je to. Ljudi se sažali na njega, veli, aj pošaljimo, razumiješ? Daj, nemoj srat Handija da je to tako, jebut. Benjamine fati na 1 mjesec članstva, 100 prevara. Daj, Hamdija, nemoj sret! Daj, jel izbljam? Daj, jel izbljam tu tako, materit? Seba! Daj, nemojte linčovat ljude bez razloga, daj dokaz neki da je prevarant čovjek. Daj neki dokaz, nemojte poštene ljude tam napadat, bez razloga. Ja sam isto, sad vam kažem... Sjedite u toj sobi, na seći, sjela ti sjeo na tabure i vam linčujete narod, napadate. Daj dokaz neki da je čovjek. Da neće raditi. Našla mu smještaj, nudila ženi 2 mjeseca unaprijed da ju platim, ona isto izmagla i ona meni kaže ja ću puno tebi, nikakav problem što budem kuhala sebi, kuhat ću i njemu i donijet mu svaki put, ja kažem ne moraš, ja sam mu nešto kupla možda. Gospođo, dajte vi dokaz neki za to sve što pričate, pustite linčovanje tako momka bez razloga, napravdi Boga, nego dokaz neki daj. Neke hrane za neki 15 dana, da imamo frižider, on je to sve pokupio, znači nakon dan, 2. Uglavnom 3-4 dana je bio u Odžaku i on je pobjegao čisto odavde, još je platio taksi. Ja ne znam, i ponovo, on meni svaki puta Bajram, Nova godina, on meni čestita rođendan, znači na Viber, ja imam njegov sad broj. On je jako kulturan ovako, ali ja mislim da je on čisto prevarant i čisto manipulator, da manipuliše ljudima. Tačno. Ja sam vidjela po njemu da je on inteligentan, mogu bi on lijep posao fino. On je jako inteligentan. Vidjela sam ja po njemu i razgovjetan, fino ono... Pa si vidjela sad kad smo ga nazvali kako on postupi pre nama? Koliko su bili ćevapi, kako znaš? Šta kaže lopovi? Kaže lopovi, kaže samo me objavite, kaže bit će ministar, kako ono ne reći? A sad ćeš rekao vidjeti ko je ministar. Sad sam ja gledala tu serije se vidi ovu sad, ali mogu ja nema Dijane grude nekako mali. Evo i ona je zamijenila, isto ona je objavila ga prije možda 3-4 sata i ona je odmah napisala kad sam ja komentarsala, rekao Dijana imam poštovanje veliko prema vama, ali sad će rekao uskoro video više kako obmanjiva, rekao ljude i ona je napisala ne šaljite donacije, samo mu nađite posao. A neće on raditi, neće raditi.
Ne, naučio je, znaš šta, zove danas jednog kamermana, snimi ga, ljudi se sažali, znaš, ne gledaju, nisu svi pratioci isti. Zato sam mi napisao, podijelite, nek svi ljudi vide, razumiješ? Šta da vidim? Ja sam to vidjela i mi smo našli vašu snimak kad ste vi bili prošle sedmice kod njega. Ma prije 3 dana. Prije 3 dana. Mi nećemo dozvoliti nikog da vara. I šta ćemo sad? Hoćemo douništiti ići momka što nema šta jest. Hoćemo ga doubiti. Šta ćemo? Koji je plan? Sam slučajno tu prošle godine kod njega, kad je Dijana njega objavila, vjerujte da sam ja uzela odmah za telefon, bilo mi je ga toliko žao i on je meni rekao, on meni kaže, on ide za Sarajevo 7 dana, okej. Kaže, ako bude nešto nije u redu u Sarajevo, oni su njega kao za njegovu hemijsku školu, tamo poslali poslu, rekao dobro. Nije prošlo možda 5 dana ili 6, on meni šalje poruku, jel važi ono, da ćete vi meni pomoći, rekao važi. Sutradan on mene zove, ja sam u Gradašcu, nemam prijevoza, se prebacim do Ožaka, ja ne znam kako da dođem, rekao nikakav problem, ja upalim auto, odim tamo sa sinom malim, po njega natovarim u kofere, dovezim ga u ta 2 dana u roku, ja sam njemu našla smještaj. Svaka vam čast. Znači, dovela ga tu u sebi, kući, tu je jeo, bio je Ramazan, ne da griješim duše, zna Allah sve tu. Došao je svaki 2-3 dana taj je dolazio, znači svaku noć, ja njemu kažem u mene djeca poste, sin naročito, rekao, kad bude vrijeme i tara ti dođi, a ujutru možeš doći, rekao, kad budeš doručak, nikakav problem. Rekao, to nek ti stoji hrane, tu nekad navečer, kad budeš gladan, što sam ja kupala, rekao, dođi on. Međutim, on se sam prebacio, znači, u tu oazu, apartman sam našao, i oni su valjda ponudili njemu da nešto vanredno zaradi, kad im je u gužvi da ga malo obuče. On je pobjegao, ja sam ga, znači, tu našao na benzinskoj posao. Kad je žena rekla dođe, on ni to nije prihvatio. Znači on neće ništa da radi. On neće, 100% neće. Neće, on narod jednostavno obmanjuje svi u nas i mi vjerujemo, ja sam tako upala na ti priče, sada bilo mi ga stvarno žal. Sad ga više ne žalim onako. Ali evo... Nele, član 11 mjeseci, nikad ga nisam vidio u čatu. Jadna je moralna vertikala kad oni prekidaju krađu. Fatina, 11 mjeseci članstva. Jadna je. Moralna vertikala nam je na izdisaju. Gotovo, njegova je priča, njegova je karijera dosta završena. Neće ga više niko ni u firmu primiti. Sam zato što laže. A drugog ga nećemo niko poslati jer na ovo laži i provokacije, znači prvo će ga kod Dijane pregleda, pa će ga kod nas pregleda, pa će onda vratiti godinu dana kako mu je narod pomogao da ništa nije uspio i onda će biti tu velik, znači sami sebi problem napravio. On je veliki problem, meni mislim jako žao tog djeteta, ali on izgleda treba neko liječenje. Psihički, on izgleda nije psihički dobar, znači meni onako po neku... Ja mislim da on malo u glavi nije... Što nije? Što? Može sve čovjek izrezati sve i tražiti. Tako je. Ne, u redu, evo, znaš šta je uhvatio manipulisat ljudima. On je se naučio s lake strane. To je moja procjena. Joj, komu kaže? Evo, budala, ne bi on znao ići troš pare. Mi kad smo ga nazvali, kaže, evo ja u gradu. Pa i to navno što kažeš, ovdje kad je bio kod mene, on je samo nosio deružavnu torbu neku i samo je sklonio, kaže da ima oko 8.000 u njoj. I sad nosi... Boga mi. I sad nosi neku torbu. I sad reko nosi neku torbu sa sobom. Pa to je ta izgleda, njemu to sada, on puca njemu daje na Njemačku, Sloveniju, da on ide tamo negdje na zapad radi. Ne sviđa se njemu čak ni Slovenija, on je meni bio rekao da ima neku treću jelamicu, kako je rekao djeta. Dajđa od mami brat u Sloveniji. Pa ja kažem, ako si na ulici, ja mislim da taj tebe mamića Rajđa ne bi gledao da si na ulici, mislim... Znaš šta je, njega su, ne znam sa kojega prvi, izvini što te prekidam, ne znam kojega prvi snimao, da li je Dijana ili je Tata Brada, ili Dijana prva ga snimala? Dijana pa Tata Brada. Prva je Dijana pa je Tata Brada. Zamisli koliko je ljudi njemu pomoglo. Prije 10 godina je snimio. Prije 10 godina sin kaže Tata Brada je njega snimio. A zamisli koliko je taj momak para uzeo, kako ga Boga nije strah. Prije 4 mjeseca kad je Tata Brada snimala, ja gledala. Jeste imala, znate kad je on bio u ovom konkretni pa i ne donio neku pomoć. A zamisli kako ga Boga nije strah, da je bilo ljudi koji su odvojili od svoje djece, razumiješ, sažalice, ajde pošalji njemu. Mene toga najviše strah, ali sve što je to zaradio, to je kratko trajno, sve će izgubiti. To proklit, uvijek je bilo. Ali eto, ja kažem, ja sam dao 100 maraka halal bilo, sve što dadim halal bilo. A, dobro, čajka je. Pa ja nije od kog ništa nisam tražila, znači borim se za svoje djete i ona se bori sama. Mo neću ja dozvoliti nikom da ljude vara. Svakom je stalo, vidi, svakom je stalo do svojih maraka. Da prvo sebi nemoj to dozvoliti. I ja sam svojih 100 maraka halal bilo, ali od srca sam nekako gorkana, sam aj rekao 100 maraka, nije ništa, još ga istavim na ručak i on kasnije rekao da je on ručak platio. Još kaže nemam šta jest, gladan sam, aj rekao, ajmo ga od sevapa izdes na ručak, razumije? Idemo sve ljudskino, znaš da su Allahovu stranu, aj sevap je. Da on nama na kraju kaže... Bolje da si
Nema veze, ja sve što radim halal bilo. Idemo na sevap je pomoć dijete, mlado, treba mu plus podršku. Samo je veliki manipulator. Ali evo gotovo stavimo sutra, neka vidi 30-40-50 hiljada ljudi, on je potonuo kod Titanika. Pa ja vam kažem, majke mi ja ga dovela ovdje, bo znam, vidjela i komšinica, imam se do te djecu sve i on je mene napravio tu budalom. Pa evo i nas je napravio budalom, kaže, vi ste, kaže, lopovi. Ja, kaže, svi ćemo se okrenuti protiv vas, on će... Pa vi jeste lopovi, mi to znamo već godinu dana. Nama. Čega, pa mi znamo ko smo mi ljudi. Ne znaju oni s kim imaju posla. S kime imamo posla? S humanitarnim lopovima, nesposobnim, glupim. Da znaju. Ništa, vidite, slobodno možete objaviti. Eto, i to je to. I znači, ja koliko sam shvatio sad ovdje. Jasmin traži normalan posao i smještaj da je preživio. Jasmin ima oštećenje kičme. Prije godinu dana je već sniman. Jasmin plaća smještaj 400 maraka. Jasmin je bio u Švedskoj, međutim nije mogao ostati zbog financija, nije imao para da to isfinansira. Otprilike Jasmin traži osnovnu pomoć za egzistenciju u vidu zaposlenja i smještaja. Jasmin je zahvalan. Jasmin je pozvao Izudinu i Hamdiju da mu pomognu. Jasmin ima 29 godina. Treba izvući mladog momka. Onda novi momenti. Jasmin nije zainteresovan da radi. Ministar bezbjednosti će stati za Jasmina da djeluje protiv Izudine i Hamdije. Izudina i Hamdija zakuhali sa Jasminom. Zato što Jasmin nije prihvatio posao prvi koji mu je ponuđen. Šta je bilo kod Adoksa? Adoks je njega zvao. Adoks TV. Aha. Znači imam išijas, imam ovo nešto. Izjavio je Jasmine, šta ti je Hamdija Ramulj prijetio nakon vašeg susreta? Pa ništa, iskreno mene iz firme Euroasfalt i direktno niko nije zvao. Ni iz firme, da je direktor, ni iz ljudskih resursa da me zaposli, mislim kadrovske službe. Hamdija mi je rekao da u toj firmi bi ja radio sveukupno za cijeli dan 3 sata. Pored toga da bi imao platu ko što je naveo 1600 maraka. Ko je budala davat nekome ako radi sporedno 2-3 dana po 3 sata, nije, razumijete? To je nemoguće, to Jasmine nemoguće imati platu toliku, pogotovo ako si neki obični radnik, pomoćni, pa oni rukovodioci gradilišta imaju možda 1500 i tako. Eto, to mi je on rekao mi je pored toga, ja sam rekao, ako pružila mi se Vavu još jedna ponuda za posao iz ovog prvog videa kod još jednog čovjeka. Znači, zvao te Elvir Pehlić te zvao, jel? Da. Kaže meni ako ti prihvatiš to, kad će to biti gotovo? Ja sam rekao, čovjek treba da mi se javi da vidimo kada će da bude gotovo, a ti će da vidiš da bude gotovo. Kaže meni, a zato ti onda ne bi u međuvremenu prihvatio ovo? Pa ne mogu ja čovječe prihvatiti 2 posla u roku 15 dana. Razumijem. Ne mogu ja 15 dana raditi na Euroasfaltima sve da je istina, niti mogu otići. Moram uzeti jednu stvar. De mi reci sad ovo što su, da objasniš malo narodu, ovo što su oni sad objavili o nekoj ženi iz Odžaka koja priča loše za tebe, šta se tu desilo? Pa tu se desilo, gospođa me je pozvala i na kraju pokušala je da mi nađe gore posao, nije toliko direktno odmah bilo sve rešeno, kasnije je ova se žena jedna javila da me zaposli i ona mi je rekla ajde da vidimo za smještaj. Ova druga osoba mi je ponudila bila smještaj, među vremenu dok sam ja bio tu kod nje prvih dana, prvi put kad su djeca, 2 sina, jedan je otišao vani i drugi je otišao vani, ovaj suprug otišao vamo u kuhinju, ona je meni počela da udvari. Ona je znači gospođa koju smo čuli danas kod Hamdije da je objavljena i da je Dizajneru biti u pravu, ona prangi je tražila. Ona je se tebi počela udvarat tu. Jeste, približavala mi se i drugi put isto to učinila navečer. Kada je jedan sin otišao u kuhinju, drugi sin je otišao u sobu, a taj čovjek sa kojim je ona trenutno, pošto nije njen direktni suprug. Pa što nisi ti što nisi konta? Kojeg je našla, bolje rečeno, on je otišao u tu kabinu tamo, pa da se to širi. Možeš li reći, Raj trenutno ima 150 ljudi u live-u, na koji način je to bilo udvaranje? Prvi put ja mi se približila na način... Što nisi okopunju, da nam reci? Tako što je bila... prišla meni... Htjela je na taj način da mi se približi. Drugi put je bilo... Kada je se iznagljela blizu mene i počela da me zagrbi. Ja sam se odbio od nje, jednostavno otišao i zato ne postoji nijedan razlog
da bi ja gore ostao. Umeđu vremenu ona govori za njenu kćerku da je ona bila bolesna, da je se razbolila dole kada je bila radila medicinska sestra u Sarajevu, da je otišla kičma, da je bila Okopunju, ja, ko što horoskoku okopunja. Da se oporavila. Jesi ikad vidio kako horoskoku za onaj hober ufati i okopunja? Što nisi okopunju? I onda je otišla gore u Njemačku sporadično, njih dvije idu rade gore na crno. Da mi reci, znaš li, otprilike koji motiv se sad krije iza toga da ta gospođa izlazi tako javno? A iskreno, ja, kako vidimo tu, ja iskreno ne bi nikoga prozivao, sve da se ne znam ti šta desilo, a njen motiv je očigledno da ona mene prati jednostavno i to je njen razlog. Njen je razlog, ispadne da je krivo što ona nije uspjela da rade ono što je ona bila zamislila. Vidi Jasmine, bez obzira to, da li tebi neki posao paše, da li ti ne paše, to je sasvim ljudski da ti odbiješ posao ako ti ne paše ili smatraš da je pretežak za tebi ili da ga ne znaš uraditi ili nešto tako. Niko nema pravo da ti prijeti na način ko što ti Ramulji su prijetili. I niko nema pravo da te javno oljagava i da ti prijeti time da će ti uništiti finansijsku egzistenciju. Ja sam ti sad rekao u privatnom razgovoru i ponovo ti ponavljam. YouTube mi se javio jer sam prijavio taj video. Traži mi tvoju ličnu kartu da se njima pošalje, da oni reaguju na to i da se taj video ukloni. Jer krši smjernice i pravila YouTube-a, a krši i zakon o zaštiti privatnih podataka u Bosni i Hercegovini. Public sensations. Znači ti je opušteno sad da odiš u policiju i da prijaviš taj video i da kažeš da je neovlašteno snimalo, oni bi imali krivično gonjenje za to. Da. Razumiješ? Dej mi reci, Lutvo, čuo si se sa Lutvom, Lutvo je na putu, tebi kad otprilike bi se trebao vidjeti s Lutvom? Pa ne znam, kroz neki sat, možda vremena do 2, najdalje, ne znam tačno. Evo vidio sam da me kontaktirao, ne znam. Na kojem mi dijelu puta. Treba da dođe ili će doći. Lutvo je bio kod mene u live-u prije nekih sat i pol vremena i napisao mi je ja se sad pakujem, idem kod Jasmina, ima hitan problem da se riješi. Lutvo ti je jako dobar čovjek što se ti stvari tiče. Bilo kakav problem da imaš i da ti treba i posao u Sarajevu ili negdje, Lutvo ti u tome može pomoći. Mada je se javio Jelvir Pehlić, rekao da za Hrvatsku da će ti riješiti sve u slučaju da ti treba. Da, ja sam prihvatio to kod njega da odim. Bravo. Dok ja ne odim, treba za 7 do 10 dana da budem kod. Da, on je rekao negdje neka administracija u pitanju, nešto tako. Ne, bit ću zaštitar tamo kod njega, eto to. A za security? Kontrola, ulaza i izlaza. Bravo, i to je jako dobar posao. Da, smještaj je platu oko 1500 eura i... Imaš li, Jasmine, neku poruku za ljude koji te gledaju, trenutno te gleda 250 ljudi i za ovo što se dešava u vezi Ramulja? Kako je tvoje iskustvo sa njima? Pa iskreno, ja ne vidim po kojoj osnovi je se on meni mogao tako da zove da se tako prema meni ponesi. Ja ako sam dobio ponudu 10 poslova, imam pravo da izaberem jedan. Ja ako sam njemu rekao, kao što sam mu rekao preko prvog našeg razgovora i telefona, da hoću da vidim šta će se dalje riješiti sa ovim čovjekom, on je mene trebao da pusti, ne da mi kaže, ali ja umeđu vremenu prihvati ovaj posao. A još eto vidi se u prvom tu videu i sve da prihvatim taj posao, da je taj posao, oni su i sami rekli, umeđu vremenu nećeš biti osiguran, znači Euroasfaltu opet ja ne bi bio umeđu vremenu osiguran. Znači radio bi na crno u slučaju neke povrede, ne bi mogao koristiti zdravstveno osiguranje? Da. Ok, 4,5 puna mjeseca, ja lično i ostale kolege borimo se protiv njihovog kriminala. Zatvorili smo im humanitarno udruženje, poslali smo im SIP-u, oni ovo udruženje sad što rade, Jasmine, oni rade to ilegalno. On je kažnjen od strane Porezne uprave Federacije BiH sa 8600 maraka, jer nije plaćao porez. Sad, nakon svega ovog što ti se desilo, i kako ti ja također mogu pomoći u slučaju da ti bude trebalo. Mogu ti kreirati YouTube kanal, napraviti ugovor sa YouTubeom ako želiš u budućnosti da se snimaš, ako ne bude sa tim poslom ispalo sve kako treba, ako ne budeš zadovoljan ili nešto, mogu ti napraviti znači taj ugovor povezati sa njima i čak ti platiti u YouTube promociju da bi tvoj kanal dobio što više pratilaca i pregleda, da bi ti mogao sebi snimat i zaraditi neki novac sebi i na takav način. To možeš isto raditi i uporedo, Jasmine, sa tim svojim poslom, snimat građevinu, snimat šta radiš, to su neke zanimljive i lijepe stvari koje se mogu snimiti, razumiješ? Da. U slučaju da imaš kakvih idej prijetnji od Hamdije i Ramulja, javi mi, u Maglaju imam, znači isto, rekao sam ti, snaha mi iz Maglaja, imam ljude u Maglaju, vrlo lako ti mogu poslati fizičku zaštitu, da bilo kakav problem sa Hamdijom imaš i nešto slično. De mi reci sad sljedeće pitanje, kakve su tvoja iskustva sa gospođom Dijanom? Nemojte Dijanu spominjati, ona je normalna žena, ima kvalitete i previše u sebi, za razliku od mnogih drugih osoba koje sam sreo u životu. A nemam o njoj...
Šta Dijana nema problema da je napadnemo da bude linč, jevo ti mater pedofilska. Šta Dijana nema ta problema? Njoj neko negativno mišljenje, zato te pitam kakva su iskustva. Ja vam kažem, Dijana je osoba na svom mjestu, hvala joj na svemu što je učinila za me. Bravo, znači... Ja njoj prezahvalan sam. Da je još mnogo osoba kod Dijana, ovaj svijet mnogo bio boljih mjesta. Znači kad je neko bio dobar prema tebi ko što je ona bila, pružila ti podršku i sve, nema nikakvih problema sa tim onda? A nema nikakvih problema sa tim. Dijana je sve ispoštovala i vidite i sami na drugim donacijama i na drugom svemu da svaki 5 peninga ona prikaže u javnosti. 5 peninga ako je neko donirao, a neće niko donirat, to lično malo, ona će prikazati u javnosti. Eto. Ok, jeste ljudi, Jasmin je rekao na početku da je bio u Odžaku, da je bio kod te žene, međutim ta žena koja se javila ramuljima u live, ona je pokušavala njemu da se nabacuje, znači to je vjerovatno neka pačenica kojoj fali belegije malo pa je pokušavala da se na takav način nabacuje Jasminu. Jel to gospođo, jel vam fali? Ha? Može, ako bi nam mogli reći, molim vas, hvala. To je sve. Ljudi, ne možete osuđivati Jasmina zato što je, ovo govorim za one, trenutno nikoga ne osuđuje, ali ne možete osuđivati Jasmina zato što je odbio posao u Euroasfaltu koji je težak posao, gdje mu je slagano da će imati platu 1600 maraka. Sam Elvir Pehlić je jutros rekao kod mene u live-u, znači rekao je da 1600 maraka imaju samo rukovodioci, znači pogona, rukovodioci, šefovi neki i tako, obični radnik ne može imati toliku platu. Da, i šta još da vam kažem, da spomenem, zar je neko zaslužio da oni tamo nastave naslov zaustavimo Jasmina? Znači sve će mu, eto šta je Zudina rekao, sve će mu donacije biti obustavljene, nigdje neće više moći naći posao. Znači oni mene na smrt skoro osuđuju. Nije tačno da nigdje nećeš, nije tačno Jasmine da nigdje nećeš, oni su jedna priča, samo da ti objasnim. Oni su jedna priča humanitarnih lopova, a sa druge strane se nalazi armija nas. Znači, ljudi, da sumiramo, jebte se, jer kad se ne jebete, dolazi do nejebice i onda stresni su ljudi. YouTubera koji smo protiv tog lopovluka, krađa i sve ostalo što radi. Znači ima nas mnogo koji iza sebe imamo i finih ljudi koji su ti spremni pružiti pomoć i spremni su ti dati posao i sve ostalo. To što oni pokušavaju, bit će zaustavljeni u tome. Ja sam ti rekao, već sam prijavio YouTube, dostavi mi to što mi treba, ja ću im poslat i dobit ćeš odgovor od YouTubea da će taj video biti uklonjen. Znam, i evo slobodno možete da vidite. Ja prvo moram spomenuti, izvinite Dijana što ćete ponovo spomenuti. U prvom intervju koju sam davao Dijani, ja sam cijelu intervju inicijativu, eto pogledajte ima video, ne jebica. Jasmin izmagle. Cijelu inicijativu sam ja tu preuzeo tog razgovora na sebe. Ja da nisam u toj situaciji u kojoj sam bio i u kojoj se nalazi. Razumijete? Ja se nikad javno ne bi izjašnjavao niti bi govorio ove stvari. Da, ono što je mene kod tebe u tom razgovoru i sa Izudinom, što mi je bilo kod tebe fino, što ti nisi tražio novac da ti ljudi uplaćuju, nego si tražio posao. To je dobra volja ljudi koji hoće da mi pomognu, ako oni žele da mi pomognu, Bože moj, eto ako hoće da pomognu, nek pomognu. Ako neko ne može niko prisiliti, da sam ja direktno od nekog nešto tražio, nisam. Da, evo... Normalno sam smještaj i tražim da imam normalan život, ništa. Evo ima Semir iz Odžaka, Semire, zamolit ću te provjeri tu gospođu, da li znaš Jasmin ime i prezime te žene? Znam, sad ima Hrosković. Evo ti Semire, ime i prezime žene, pošto si ti također dio Phoenix tima, provjeri to pa mi dostavi informacije ko je žena, šta je žena, kakve su njene, kakva je sadašnjost, prošlost i sve ostalo i čime se bavi, jer ovdje je očigledan pokušaj da se Jasmin što više oljaga i da mu se... Dobro, gonte i ti Izudina, i ti Hamdija, i ti Jasmine. Ja mislio opet nešto, neki halabuk, a ono budaleština obična. Ono ja ovo sad klipat, a ti nam Hamdija, ako more muzička, od Fazlije, Dušmani. Ako more muzička, kad uplališ ovu terapiju da se izliječiš malo, da dođeš malo sebi. Ako more samo Fazlija, Dušmani, evo sad ću ti pustiti da znaš koja je. Ako bi mogo ti bratu svom, zapjeva to tu, jednu pjesmu. Fazlija, nije Dušmani, nego... Za Dušmane, za Dušmane. Slušaj, ako mogu to, moraš mu platiti, pa ne mogu platiti, ne da mi da mu doniram, blokirao me. Nek donira neko 2 marke kad upavljak pita samo gdje su pare lopove, i to je to. Hvala na gledanju i vidimo se, čujem pčele tomorrow fucking morning, bye.